자, 선배찬호. 선배찬호. 네, 여러분 안녕하십니까? 자, 선배찬호. 네, 오늘도 수고 많으셨죠? 자, 오늘도 진짜 분들을 자고 있습니다. 네, 그래도 이렇게 성경을 배우러 나오신 거 정말 잘하셨습니다. 자, гэсэн чи энэ хүү Библийг сурахаар дахиад ирсэн маань үнэхээр сайн байна. 네, 어제는 우리가 왜 이 성경을 배워야 하는지, 왜 이 성경이 중요한지 그 이유를 말씀을 드렸습니다. За, өчигдрийн үед бүгдээрээ бид яагаад Библийг сурах ёстой юм, үүний шалтгаан нь юу вэ гэдэг тухай тайлбарлсан. 오늘은 이 성경이 진짜 하나님의 말씀인지, 그렇다면 그 근거가 있는지를 한번 하나하나 좀 확인해 보는 시간을 갖겠습니다. За, харин өнөөдөр энэ Библи маань үнэхээр Бурхны үг үү? Энэ үг мөн гэдгийн нотлогоо нь юу вэ гэдэг нотлогоонуудыг нэг бүршин харъя. 네, 이 성경 강연에는 여러분을 돕고자 하는 강연이라는 거 잘 이해하시죠? За, энэ Библийн семинар бол та бүхэнд л туршлагын төлөө ингэж хийж байгаа гэдгийг санаж байгаа үстэй. 네, 사람의 마음속에 문이 있다고 합니다. За, хүний зүрх сэтгэл үүд хаалгатай гэдэг. 그래서 마음의 문을 열 수도 있고 마음의 문을 닫아버릴 수도 있다 그러죠. Тэгэхээр хүн өөрөө зүрх сэтгэлийн үүдээ нээжиж болно, мөн хаачих бас болдгоо. 자, 문이 있다면 열쇠도 있겠죠. За, хаалгатай бол түлхүүрэнж байгаа гэсэн үг. 그런데 마음의 문의 열쇠는 어디 있는 줄 아십니까? Хүний зүрх сэтгэлийн түлхүүр нь хаана байдгийг мэдв үү? 바로 마음속에 있답니다. Сэтгэл дотор нь байдаг. 그 마음의 문을 여는 열쇠를 free will, 의지라고 합니다. Тэр зүрх сэтгэлийн үүдийг нээдэг түлхүүрийг free will буюу одоо өөрийн чөлөөт сонголт гэж хэлдэг. 네, 결국은 자기가 선택하고 자기가 결정하는 거잖아요. Эцэстээ тэр хүн өөрөө сонгож өөрөө шийддэг байгаа. 네, 여러분의 마음속에 있는 그 열쇠로 여러분의 마음의 문을 여시고 이 말씀을 한번 열린 마음으로 들어보시기 바랍니다. Тэгэхээр та бүхэн өөрсдийнхөө дотор байгаа түлхүүрээрээ өөрсдийнхөө сэтгэлийн үүд хаалгыг нээгээд ингэж нээлттэй сэтгэлээр үгийг сонсоосоо гэж хүсье. 네, 기도하고 시작하겠습니다. Хамтаа залбираад эхлэе. 우주 만물을 창조하시고 인간의 역사를 다스리고 계신 하나님 아버지. Түмэн бодисыг бүтээж хүн төрлөختний түүхийг удирдах буй бурхан аваа. 천하보다 귀한 영혼들 하나님 말씀 앞에 이렇게 또 나왔습니다. Тэнгэр газраас үнцэнтэй хүмүүсийн сүнснүүд бурхан таны үгийн өмнө дахин ирээд байна. 말씀을 전하는 입술 또 말씀을 듣는 영혼들의 마음 하나님께서 도와주시옵소서. Үгийг дамжуулж буй уруултай, үгийг сонсож буй хүмүүсийн сэтгэлтэй эзэн минь хамт тусална. 성경을 통해서 진짜 살아계신 하나님을 마음으로 확실히 믿을 수 있게 도와주십시오. Библиэд дамжуулаад үнэхээр амьд оршдог бурханд чин сэтгэлээсээ итгэж чадахад тусална. 시종을 하나님께 부탁드리며 예수님 이름으로 기도드립니다. Өнөөдрийн үгийн цагийг бурхандаа татгаад Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 성경을 먼저 한번 보시겠습니다. За, Библиэсээ эхлээд бүгдээр хамт харцгаая. 히브리서 11장을 보시겠습니다. За, Еврей 11-р бүлэг дээрээс харъя. 자, 히브리서 11장 6절입니다. Еврей 11-ийн 6-р ишлэл байна. 예. 자, 우리 한번 시작하는 말씀이니까 다 같이 한번 읽어봅시다. За, өнөөдөр эхний өдөр үг учраас хамтдаа уншицгаая. Итгэлгүйгээр таалагдана гэдэг боломжгүй юм. Учир нь бурханд ойртон буйн тэр байдаг гэдэгт болон өөрийг нь хайрчдад тэр шагнагч нь болдог гэдэгт итгэх ёстой. 자, 믿음이 없이는 기쁘시기 못한다 그랬습니다. Итгэлгүйгээр итгэл байхгүйгээр таалагдах боломжгүй. 하나님께 나아가는 자는 Бурханд ойртон буй хүн 반드시 그가 계신 것이 이것이 확실히 믿어져야만 합니다. эхлээд тэр байдаг гэдэгт итгэх ёстой. Энэ эхлээд баттай болох ёстой. 그런 믿음을 가진 영혼들에게 하나님은 상을 주십니다. Тэр ийм итгэлтэй болсон хүмүүст бурхан шагнагч нь болно гэсэн байна. 자, 우리가 건물을 이렇게 짓더라도 건물의 기초가 있잖아요. За, бид альва барилгыг барихдаа эхлээд суурийг тавьдаг тийм ээ. 예, 믿음의 집을 우리 마음속에 이렇게 짓는다고 예를 들어 본다면은 За, жишээлбэл тэгвэл бид өөрсдөө сэтгэл дотор энэ итгэлийнхаа гэрийг барья гэж 그 бодъё. 믿음의 집의 기초는 정말 하나님이 살아계시구나. 그 믿음이 확실한 기초가 돼야 됩니다. Тэгэхээр итгэлийн байшингаа босгохын тулд тэр суурь нь юу байх ёстой вэ гэхээр бурхан амьд оршдог юм байна гэдэг нь баттай болцсон байх ёстой байна. 예, 그래서 우리는 오늘도 이 성경이 하나님의 말씀이라는 그런 근거들을 한번 같이
확인해 보고자 합니다. За тийм учраас бид өнөөдөр энэ бурхан Библи өөрөө бурхны үг мөн гэдгийн нотлохоонуудыг нь харж сэтгэлтэй. 어제 녹화 상태가 좀 끝부분이 좋지 않아서 여러분에게 이제 보여드리지 못한 그런 내용을 좀 먼저 말씀드리겠습니다. За өчигдөр одоо төгсгөл хэсэгтээ жоохон техникийн алдаа гараад харуулж чадаагүй зүйлээ өнөөдөр давчиж харуулъя. 자, 성경 맨 처음은 이렇게 시작을 합니다. За Библийн хамгийн ихэнд ингэж эхэлж байгаа. 자, 같이 읽읍시다. Хамтдаа уншия. Эхэнд бурхан тэнгэр ба газрыг бүтээжээ. 하나님은 선언하고 계십니다. Бурхан ийхүү тунхаглаж 이 байгаа. 우주 만물은 저절로 생긴 게 아닙니다. Тэнгэр газар түмэн бодис аянда бий болоогүй. 이 우주 만물 속에서 가장 중요한 존재는 바로 사람입니다. Энэ түмэн бодис дундаас хамгийн үнэтэй оршигч нь хүн байгаа. 바로 여러분입니다. Та юм шүү. 우리 사람은 저절로 생기지 않았습니다. Хүн бид нэр аянда бий болчоогүй байхгүй юу? 창조주 하나님이 특별한 목적을 가지고 지은 존재가 바로 사람입니다. Бүтээгч бурхны онцгой зорилгын дагуу бүтээгдсэн нэгэн оршигч нь хүн өөрөө юм аа. 예, 어제 영국에서 하나님을 믿지 않는 사람들이 광고를 하고 있다는 자료를 말씀을 За 드렸었는데요. өчигдөр Англи улсад бурхан үл итгэдэг хүмүүс ингэж зарлал тавиад одоо явж байна гэж 예, хэлсэн. 좀 다시 한번 좀 생각해 За 보겠습니다. энийг хамтдаа дахиж бодож. 여기를 확대해 보면은요. За энийг нь хараад 자, томруулаад 이런 광고를 해놓는데요. ийм зарлал тавиаж наасан. 자, 이거 몽골어로 번역을 했습니다. Монголоор ингэж орчуулсан байгаа. 읽어주시죠. Магадгүй бурхан байхгүй бололтой санаа зовлгүй зугаацж амьдр. 자, 여기 마가뚜고이 여러분 만약이잖아요. Магадгүй хэрвээ гэсэн 네. үг шүү дээ. 하나님이 없을 수 있어. Бурхан байхгүй байж болох юм шиг байна. 그래 걱정하지 말고 그냥 먹고 마시며 즐기자. Тэг юунд санаа зовдсон бэ? Зүгээр л идэж зугаацж амьдрий. 그런데 참 불쌍하고 참 어리석은 겁니다. Гэтэ ийм чинь өөрөө асар муухай, асар өрөвдөлтөй зүйл ахгүй юу? 여기 100% 하나님 없어, 천국 지옥 없어라고 주장할 수도 있지만은 Энэ самбар дээр бол нь бол бурхан гэж байхгүй, там дэваж байхгүй гэж бүр баттай хэлж болно. 그런 말을 하는 사람들조차도 죽음을 건너가 보지는 않았거든요. Ингэж хэлээд наагаад явж байгаа нөхдүүд өөрсдөө өглийг даваад гараад үзсэн биш шүү дээ. 하나님을 확실히 믿고 천국과 지옥이 있다는 걸 확실히 믿는 사람들도 죽음을 건너가서 천국을 그 무서운 지옥을 보고 온 사람은 아무도 없습니다. Бурханд баттай итгэжээд тийм үү? Тэгвэл там дэваж байна уу гэдгийг өглийн дараа очиж шалгачаад ирсэн нэг ч хүн байхгүй. 이 사람들도 마가두그라고 얘기를 합니다. Харин энэ хүмүүс магадгүй гэж ярьж байна. 여러분 진리는요. Тэгэхээр хүмүүсээ үнэн 어차피 гэдэг 둘 중에 байна. 하나라 그랬잖아요. Өчигдөр би энэ хоёрын нэг нь гэсэн байгаа. 그러죠. 생각나시죠? Санаж байна уу? 네. 진짜 하나님이 Жинхэнэ бурхан 계시느냐? байгаа юу? 정말 영혼이 있냐? Үнгээр сүнс байгаа юу? 천국 지옥이 진짜 있느냐? Там дэваач гэж байгаа. 이것은 Энэ нь 하나다 그 말입니다. энэ хоёрын нэг нь л болж таарна гэсэн үг. 확률로 하면 50대 50이다 이렇게 할 수 있겠죠. 50-ийг харьцах нь 50 магадлалтай гэж хэлж болно. 사실 100% 하나님 계십니다. Яг үнэндээ ийм магадлал ярих биш. 정말 Хүн 우리에게 байгаа. 영혼이 있고요. Бидний сүнс байгаа. 영원한 천국과 지옥이 진짜 있습니다. Мөнхийн дэваач мөнхийн там боддоор байгаа юм. 이 성경을 통해서 이번 한 주간에 우리는 확실하게 그것을 확인하고 믿음을 가질 수 있습니다. Тэр энэ 7 хоногийн туршид Библиэд дамжуулаад нэг баттай шалгаж итгэж болно. 예, 여러분 어제 뭐 러시아 룰렛이라고 했는데 이제 한번 그림을 보세요. За өчигдөр Оросны рулет гэдэг тоглоом байна. 이거 아주 고약한 어떤 그런 За 게임인데 энэ маш аимшигтай тоглоом. 이거 6발이 들어가는 총알에서 한 발만 집어넣고 상대방이 죽을 때까지 내기를 하는 거예요. Тэр 6 сумных нь нэгэнд нь хүндэн сумыг хийж байгаад эсрэг тал нь өөхөх хүртэл бооцоо тавьж тоглодог. 예, 확률로 하면 16%입니다. За магадлалаар 16% магадлалтай гэсэн үг. 자, 이 어리석은 사람들이 내기를 하고 있습니다. За энэ тэнэг хүмүүс ингэж тоглож байна. 한 사람이 죽을 때까지 하는 거예요. За нэг нь үхэж тоглоом дуусна. 이 방아쇠를 당길 때마다 죽음의 공포를 느끼겠죠. Энэ гохыг дарах болгондоо үхлийн айц төрнө. 마찬가지입니다. Үүнтэй адил гэсэн. 한 사람이 죽어야지 끝나는 거예요. Амиа дэнчин тавьж нэг нь үхэж дуусна. 16%의 확률인데도 죽음의 공포를 느끼는 거예요. Тэгэхээр энэ 16% магадлалтай энэ тоглоомд хүртэл үхлийн айцыг мэдрээд байна. 자, 여기 한번 읽어주실래요? Энэ хүмүүс гим нүгэлгүй эхнэрүүдэд дагуулчаад үхлийн тоглоомыг тоглож сууж 네, байна. 부인들이 무슨 죄가 Энэ 있습니까? эхнэрүүд нь ямар нүгэлтэй гэж. 어리석은 사람들이죠. Ийм айхтар муухай болсон хүмүүс. 예,
예수님께서요. Тэгэхээр Есүс 읽어주시죠. учир нь хүн бүх ертөнцийг олж авсан ч амиа алдвар ямар ашиг байх вэ? Эсвэл амийнхаа оронд тэр юугаа өгөх вүлээ? 네. 목숨을 잃어버리고 천하를 얻으면 무슨 소용이 있겠냐 그 말이죠. Хүн амиа алдаад ертөнцийг олоод авсан байсан ч ямар ашигтай юм бэ? 그게 이 세상 뭐 몇십 년짜리 생명을 지금 말씀하시는 게 아니에요. Энэ нь зүгээр энэ ертөнцийн таны хэдэн жил амьдрах амьдралыг хэлээг юм шүү. 이 세상에서 잘 먹고 잘 살다고 칩시다. За энэ ертөнцид та сайхан мэдэж үз амьдралаа гэж бодъё. 그런데 죽음 이후에 천국에 가지 못하고 영원한 지옥으로 멸망당한다면 그게 무슨 소용이 있겠어요? Гэхдээ та өхлийн дараад яваач нь биш мөнхийн там руу очлоо гэхэд энэ бүх ямар утга учиртай вэ? 하나님은 성경을 통해서 말씀하십니다. Бурхан өөрөө Библиэр дамжуулан айлтаж байгаа юм. 이 세상에 있는 모든 사람들은 Энэ ертөнцид амьдарч буй бүх хүн 각자 주어진 인생이 끝나면 이 세상을 떠나게 되잖아요. хүндс бүрийн амьдралын зам дуусах мөчөд ертөнцийг орхиод оддог. 그랬을 때 하나님 말씀을 통해서 구원을 받은 사람들은 영원한 천국으로 갑니다. Бурханы үгээр дамжуулаад аврагдсан хүний сүнс мөнхийн деваажинд 그리고 구원을 받지 못한 영혼들은 결국은 지옥으로 가게 되는 거예요. аврагдаж чадаагүй хүмүүсийн сүнс там руу очдог. 여러분, 이것은요, 가까운 미래의 모든 사람들에게 벌어질 일입니다. Хүмүүсээ энэ үйл явдал болвол ойрын ирээдүйн цагта хүн болгон тохиолдох үйл явдал шүү. 여러분, 만약이라는 그곳에 자기 운명을 맡기시겠습니까? Та бүхэн магадгүй гэдэг магадлал дээр өөрийнхөө тавилан даатгамаар байна уу? 내 생각에는 없어. Миний бодлоор байхгүй. 에이, 끝이야. 없으면 죽으면 끝이야. Үхээд угаасаа дуусна. 자기 그 생각을 그것을 고집하겠습니까? Тэр өөрийнхөө бодолтой та итгэсээр байх уу? 아니면 같이 한번 이 성경을 통해서 진짜 하나님, 영혼, 천국과 지옥 그것을 확인하고 그 믿음을 얻겠습니까? Аль эсвэл бүхэл бүтэн Библи гэдэг ийм судраар дамжуулаад та Бурхны талаар, тамийн талаар, деважингийн талаар итгэл үнэмшилтэй болох нь зөв үү? 여러분 100%입니다. Хүмүүсээ энэ 100% болох зүйл. 예. 어제 제가 정말 사람에게는 믿음이 가장 중요하다는 말씀 드렸지 За 않습니까? өчигдөр би хүний хувьд итгэл гэдэг зүйл их чухал юм аа гэж хэлсэн. 그래서 낙하산을 통해서도 비유를 했지 않습니까? Тэгээд шүхрээр одоо унаж байгаад тайлбарлаж хэлсэн. 낙하산, 우리 각자가 지금 믿고 있는 그 낙하산은 반드시 펴져야 되는 거예요. Тэгэхээр бидний үүрээд явж байгаа, итгээд явж байгаа энэ шүхэр гарцаагүй цаг нь болоход дэлгэрэх хэрэгтэй. 어때 그 낙하산을 관리하는 병사들도 얼마나 세심하게 조심스럽게 그걸 살피고 또 관리합니까? Тэгэхээр өчигдөр тэр зэргүүд тэр шүхрийг яаж одоо нэг бүрчлэн арчиж тордож байгааг харсан. 여러분의 운명이 달린 문제입니다. Яа тэгэхээр таны хувь тавилантай чинь холбоотой асуудал. 여러분의 영원한 행복이 달린 문제입니다. Таны мөнхийн настай чинь холбоотой асуудал ахгүй. 더 꼼꼼히 따져보고 확인해야 되지 않겠습니까? Тэр тусмаа өөрөө нэг бүрчлэн шалгаж нягтлах ёстой биш гэж. 그것이 바로 지혜로운 겁니다. Ингэх нь үнэхээр мэрэгэн ухаан юм аа. 자, 이 자료를 한번 같이 보십시다. За энэ материалаас хамтаръя. 자, 이 중요한 말씀입니다. За энэ маш чухал үг байгаа. 요한복음 4장 24절. Иохан 4:24 байна. 자, 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншия. Бурхан бол сүнс. Түүнд мөргөгчд нь сүнсээр үннээр мөргөх ёстой гэж айлтлаа. 자, 하나님은 영이십니다. Бурхан бол сүнс. 이 말씀을 잘 기억하셔야 됩니다. За энэ үгийг сайн санаад байж байгаарай. 하나님이 영이시기 때문에 사람의 눈에 보이지 않습니다. Бурхан сүнсээр оршдог учраас хүний нүдэнд үл үзэгддэг. 하나님이 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. Есүс эзэн ингэж айлцсан байна. 누가복음 24장 39절에 Луг 24:39 дээр 영은요 сүнсэнд 살과 뼈가 없다라고 Yes. 말씀하셨습니다. байдаггүй юм аа гэж. 그래서 하나님은 영이시기 때문에 우리 사람처럼 살과 뼈가 없어요. Тэрс бурхан өөрөө сүнсээр оршиж учраас бидний шиг яс мах байхгүй. 그래서 우리 사람 눈에는 보이지 않는 Тийм 겁니다. учраас хүний бидний нүдэнд харагдахгүй гэсэн. 여러분, 하나님은 За бурхан 이 우주 만물을 창조하셨는데 энэ түмэн байдлыг бүтээсэн. 읽어주세요. Учир нь түүн дотор тэнгэр ба газар дахь бүх юмс үзэгдэх ба үл үзэгдэх юмс. 자, 이 우주 만물 중에서요
눈에 보이는 것과 보이지 않는 것을 창조하셨다고 말씀하는 거예요. За энэ түмэн бодис дотор бурхан нүдэнд үзэгдэх болоод үл үзэгдэхийг нь бүтээсэн байна. 조금만 생각해 보면요. 분명히 존재하지만 보이지 않는 것들은 훨씬 많다는 За 겁니다. жоохон л бодож суух юм бол нүдэнд харагдахаасаа илүү харагдахгүй. Гэхдээ байдаг зүйл нь илүү их байдаг. 자, 하나님을 보는 자는 죽습니다. Бурхныг харна гэвэл та үхьяа л гэж байна. 자, 모세라는 선지자가 하나님의 영광스러운 모습을 한번 보기를 원한다고 간구했을 때 하나님은 이렇게 말씀하셨습니다. Мосе гэдэг иш үзүүлэгч хүн бурхны алдар суу кармаар байна гэж одоо буйхад нь бурхны ийгүү айлцсан байна. 읽어주시죠. Харин тэр намайг хараад амьд үлдэж чадах хүн байхгүй тул би чиний нүрийг харж чадахгүй гэж айлцав. 하나님은 거룩하십니다. Бурхан бол ариун нэг. 그래서 하나님은 빛이시라고 하십니다. Бурхан тийм учраас гэрэл гэдэг. 그런데 우리 사람은 어둠이 있는. Харин бид харанхуй. 하나님 앞에 우리는 다 죄가 있습니다. Бурхны өмнө бидэнд бүгдэнд нүгэл байгаа. 죄인이 거룩하신 하나님 앞에 서면 그 즉시 죽습니다. Гим нүгэлтэн байж иж ариун бурхны өмнө зогсох мөчид амин. 하나님은 그 순종하는 모세에게도 하나님의 영광의 모습을 보여주지 않았습니다. Бурхан өөрийнхөө зарц Мосед хүртэл алдар суугаа харуулаагүй. 하나님은 영이시고 Бурхан бол сүнсээр орш. 하나님을 볼 수도 없고 보는 자는 죽는 거예요. Бурхныг харах боломжгүй харсан нэгэн үхэн гэсэн. 그래서 하나님을 성경을 통해서 확인할 수 있어요. Тийм учраас Бурхныг бид Библиэс харж болох юм аа. 세상에는 보이는 것과 보이지 않는 것들이 있습니다. Энэ ертөнцид харагдах зүйл ба үл харагдах зүйл гэж бий. 보이는 것이 22%, 보이지 않는 것이 78%나 된다고 합니다. Харагддаг нь 22%, харагддаггүй нь 78% байна гэж. 요즘에 우리 코로나 바이러스 정말 보이지 않잖아요. За энэ коронавирус их дэлгэрээд харагдаж байна уу? 근데 그런 것들이 분명히 존재하잖아요. Гэхдээ энэ вирус гарцаагүй оршоод байна. 전파도 보이지 않고요. Радио долгион 뭐 харагдахгүй. 사랑도 보이지 않습니다. харагдахгүй. 양심도 보이지 않고요. Бүс чанар гэж харагддаг. 영혼도 보이지 않습니다. Сүнс харагддаг. 하나님도 보이지 않습니다. Бурхан ч харагддаг. 그러나 분명히 계십니다. Гэхдээ гарцаагүй байгаа. 예, Тийм үү? 여러분 보십시오. Та бүхэн хардаа. 전파 보이지 않습니다. Заглагаангүйд харагдахгүй. 텔레비전 또는 그 핸드폰을 통해서 확인할 수 있어요. Телевиз юм уу утсаар дамжуулж мэдэж болно. 소리는 눈에 보이지 않지만 귀로 확인합니다. Дуу хоолой нүдэнд үзэгдэхгүй шихээрээ үздэг. 냄새는 예, 코로 확인합니다. Үнэрийг үнэрлэж үздэг. 세균은 예, 이런 현미경을 통해서 확인합니다. Нэм бактерийг микроскопоор үздэг. 영이신 하나님은 Сүнсээр оршдог бурхныг 성경을 통해서 확인할 수 있습니다. Библиэс шалгаж харж болно. 자, 여러분 보십시오. За харъя. 하나님을 알 수 있는 세 가지 방법이 있습니다. За бурхныг мэдэж болох 3 арга байна. 오늘 이 부분을 좀 자세하게 배우려고 За өнөөдөр 합니다. энэ зүйлийг илүү нарийн сурна. 여러분 보십시오. За харъя. 메갈입니다. Байгаль дэлхийгээр 하나님은 우주 만물을 만드신 분입니다. бурхан түмэн байцыг бүтээсэн нэгэн. 그리고 Тэгээд 바로 하나님의 말씀 성경입니다. бурхны үг болох Библиэс харж болно. 그리고 Тэгээд 하나님이 사람에게만 주신 양심이라는 거예요. бурхны зүгээс хүндэл өгсөн байдаг мэс чанар гэдэг зүйл байгаа. 여러분, 하나님은 우주 만물을 만드신 분이잖아요. Бурхан өөрөө түмэн байцыг бүтээсэн нэг. 그래서 하나님은 무조건 나를 믿어라 그러시지 않습니다. Тийм учраас энэ бүтээгч бурхан шууд л чи надад итэг гэдэггүй. 예, 이 만물을 우리가 자세히 관찰해 보면 Энэ түмэн байцыг бид сайн нэгтлээд харах юм бол 그리고 우리 양심의 소리에만 정말 우리가 솔직하게 귀를 기울이면 тэгээд өөрийнхөө мэс чанар дээр гараа тавьж байгаа чихээ тавих юм бол 그리고 이 성경을 정말 관심 있게 들어보면 정말 창조주 하나님이 계시구나 그것을 확실히 알 수 있습니다. тэгээд энэхүү Библийг илүү сайн нэгтлээд харах юм бол бүтээгч бурхан байгаа гэдгийг харж мэдэж болно. 여러분 보트 좋아하시죠? Та буудан дуртай юу? 저도 좋아합니다. Би асах дуртай. 어떤 사람이 보트를 만들어서 이렇게 손님한테 대접을 합니다. За гэртээ сайхан бууз хийгээд зочиндоо дайлж байна. 아, 이 보트 누가 만들었습니까? 물어봅니다. За энэ буузыг хэн хийсэн гэж 아, асуулаа. 맛있습니다. Ямар амттай юм бэ? 네, 제가 만들었습니다. 그럽니다. Өө наад чи би хийсэн юм аа. 아, 무슨 고기를 했습니까? Та ямар махаар бууз хийвэ? 그 사람이 이렇게 대답합니다. Энэхүү ингэж хариулсан. 믿고이. Өө мэдэхгүй. 좀 이상한 대답이죠? Сөнөө хариулж байгаа. 분명히 자기가 만들어 놓고 Уус нь өөрөө хийсэн гэсэн. 무슨 고기로 만들었는지를 모른다니요. Тэг ямар махаар хийснээ мэдэхгүй байна. 네, 허니막, 우히막, 또 뭐 아도니막. 이게 분명히 자기가 만들었다면 무슨 고기인지를 아는 거잖아요. Өөрөө хийсэн бол ямар махаар хийснээ мэдэх ёстой. 네, Тийм ээ. 만든 사람은 그걸 아는 거예요. Бүтээсэн хүн нь үнийг мэддэг юм. 이 건축공사를 하면서 있잖아요. За барилгын ажил хийх явцад
예, 여러 번 포크레인 기사를 불렀었어 공사를 했습니다. За Portland-д одоо газар өгдөг том том машинуудыг дуудаж ажилласан. 그때 이 포크레인 기사들이요 꼭 와서 물어보는 게 있어요. За энэ жолоочд нэрээ заавал нэг юм асуудаг байгаа. 뭐 땅을 팔 때 있잖아요. газар одоо ухах үед 혹시 이 속에 어떤 그 전기선이나 카이블 같은 것이 묻어 있냐고 꼭 물어봅니다. за энэ доогуур одоо утас цахилгааны тог энэ төр явж байгаа юу гэж асуудаг. 저한테도 그 절도체가 물어봤습니다. Надаас тэр жолооч асуусан. 근데 제가 뭐라고 대답했겠습니까? Би юу шариулсан бол 믿고요. 예, 왜요? яагаад вэ? 예, 제가 이 이 속에 뭐가 있는지를 모르니까요. Би энэ газрын доор юу байгааг мэдэхгүй юм чинь дээ. 그래서 이제 공사를 하다가요, 조심스럽게 하다가 За тэгээд нэлээд болгоомжтой ухаж байгаа. 예, 전선을 예, 끊어버리는 그런 경우도 있었습니다. Тогны утас тасалж исэн удаа бас идэхэд байна. 자, 이제 내가 지은 건축, За одоо 내가 지은 집이라면 өөрийнхөө барьсан гэр амьдарч байна гэхвэл 예, 이제 포크레인 기사가 와서 물어봐도 저는 자신 있게 얘기해 줄 수 있습니다. за машины жолооч асуух юм бол би шууд хариулж 아, байна. 여기는 아무것도 없어요. За энэ хэсэгт бол юу ч 아, байна. 그리고 여기 За яг энэ 2m 이쪽에는 지금 예, 전선이 묻혀 있으니까 여기는 조심하십시오. за эндээс энэ хоёрын орондоо тогийн ус явж байгаа энэ хэсэг та болгоомжтой ажиллаарай. 왜요? ягаад вэ? 만들고 그 과정을 분명히 알고 있기 Би 때문입니다. өөрөө барьсан тэр нөхцөл байдал бүгдийг мэдэж байгаа учраас. 이와 같이 Үүний адил 하나님께서는 우주 만물을 창조하셨어요. Бурхан эзэн түмэн байцыг бүтээсэн. 그리고 그 말씀을 성경 여기저기 많이 해놓으셨어요. Тэгээд үүнийхээ нотолгоогч энэ Библийн хаасаагүй бичиж үлдээсэн байна. 우리가 살고 있는 우주 만물은 얼마나 놀랍습니까? Бидний амьдарч буй түмэн байцас дэлхийг ертөнцийн ямар гайхалтай. 그리고 이 세상에는 수많은 생명들 있잖아요. Энэ ертөнцийн маш олон амьтад амьтад байна. 하나님께서 살펴보라고 하신 거예요. Бурхан эдгээрийг хараа гэсэн. 한번 우리 자료들을 한번 같이 보면서 За энэ материалаа хамтдаа хараад 정말 우리 하나님에 대해서 한번 배워봅시다. үнэхээр Бурханыг бүгдээрээ мэдэж авъя. 자, 한번 우리 자료를 보면서 한번 확인해 보겠습니다. За материалаас бүгдээрээ харж шалгаж үзье. 자, 자료를 같이 한번 보시겠습니다. За материалаас хамтдаа харцгаая. 자, 하나님을 알 수 있는 세 가지 방법이라 아까 말씀드렸죠. За альсрумын Бурханыг мэдэж болох гурван арга байгаа гэж хэлсэн юм уу? 먼저 배갈, За эхлээд байгаль, 그리고 하나님 말씀 성경, Бурханы өгүүлэх Библи, 그리고 하나님께서 우리 사람에게 주신 양심입니다. за Бурханаас бидэнд өгөгдсөн мэс чанар гэж байгаа. 이 배갈을 통해서 좀 이렇게 자세하게 하나님 살아계심을 확인해 볼 텐데요. За тэгвэл байгаль дэлхийг бүгдээрээ сайн ажигласнаар Бурхан амьд байгаа юу гэдгийг харъя. 네, 여러분 공부하는 거 어때요? За сурах, судлах ямар байна? 쉬워요? Амар байдаг уу? 네, 아니면 오랜만에 지금 길게 앉아서 공부하는 게 굉장히 어려울 수도 있습니다. За бас нэлээд удаан хугацааны дараа сураад ингээд сууж агаад бас жоохон залхаж байгаа байж юу тавгүй байж 네, 한번 магадгүй. 오랜만에 우리 성경을 통해서 중요한 공부 해봅시다. За тэгэхээр бас Библиэд дамжуулаад их чухал зүйлийг бид нар сурж байгаа 자, шүү. 로마서 1장 20절입니다. Ром 1:20 байна. 자, 읽어주시죠. Уншиж өгье. ертөнц бүтээгдснээс хойш түүний үл үзэгдэх чанарууд түүний мөн хүч ба бурхан чанар нь бүтээгдсэн зүйлсээр дамжиж ойлгогдож илэрхий харагдаж байгаа тул тэдэнд шалтгаан байхгүй. 네, 하나님은 영이시기 때문에 눈에 보이지 않는다고 За 말씀드렸잖아요. бурхан сүнсээр ашдаг учраас нүдэнд харагддаггүй гэсэн. 근데 창조주십니다. За мөн бүтээгч гэж байгаа. 하나님은 능력이십니다. Бурхан бол хүч чадалтай. 그 하나님의 놀라우신 능력이 그 하나님이 만드신 만물 속에 분명히 보인다 그 말입니다. Бурханы гайхалтай хүч чадал нь түүний өөрийнх нь бүтээсэн түмэн байдал дотроос харагддаг гэсэн байна. 그래서 이 만물을 잘 살펴보면 정말 하나님의 놀라우신 능력과 신성이 나타난다 그 Энэ 말입니다. түмэн байдлыг сайн ажиглаад судлаад үзэх юм бол Бурханы гайхалтай хүч чадал харагдана гэж байгаа. 여러분 한번 보십시오. Бүгдээ хамт харцгаая. 예, 상식적으로만 생각해도 정말 창조주가 계신 걸 알 수 있다. Энгийн ухаанаар л бодоод үзэхэд Бурхан байгаа, бүтээгч байгаа гэдгийг мэдэх боломжтой. 하나님께서 이렇게 말씀하셨습니다. Бурхан ингэж хэлсэн байгаа. 히브리서 3장 4절입니다. Еврей 3:4 같이 한번 읽어볼까요? хамтдаа уншийе. Учир нь альва барилга хэн нэгнээр баригддаг. Харин бүх юмсыг барьсан нь Бурхан мөн. 예, 집마다 지은이가 있죠. Барилга болгонд барилгачин байгаа. 예, 저절로 생긴 집은 아무도 없습니다. Аянда
би болсон барилга гэж хаанч байх. 그와 같이 만물을 창조하신 분은 하나님이시다. Үүнтэй л адил бүх юмсыг түмэн бодсоо бүтээсэн бурхан мөн. 자, 이 몽골계에 저절로 생긴 거 하나도 없습니다. За энэ Монгол гэр дотор аянда ганцаараа бий болсон зүйл нэг ч байхгүй. 자, 이것도 벌들이 만들었고요. За үүнийг зөвгийнэр хийсэн, 새가 만들었어요. шувуу хийсэн. 혹시 이 새 집이 저절로 생겼다라고 말하는 사람 있겠습니까? Магадгүй шувууны өдөрсөн үүрийг хараад өө энэ аянда бий болсон гэж бодож ярьдаг хүн байгаа юу? 예, 그 진짜 병원에 가서 가야 될 사람입니다. Эмнэлэгт очих хэрэгтэй хүн байна 예. гэсэн юм. 자, 정말 개를 사랑하는 주인이 만들어준 집이잖아요. Нохоондоо хайртай эзэн нь хийж өгсөн үүр байна. 개에게는 이 집을 만들 능력이 없죠. Нохоонд үүнийг хийх чадвар байхгүй. 예, 자, 이 높은 빌딩들, За энэ өндөр байшингууд 예, 당연히 또 사람이 만드는 거예요. мэдээж хүний бүтээл. 참 사람들에게도 하나님께서 놀라운 능력을 주셨죠. Хүнд хүртэл бурхан ийм гайхалтай чадварыг өгсөн. 그러나 사람은 사람입니다. Гэтэ хүн л бол хүн байдаг. 자, 우리가 살고 있는 이 지구 보십시오. Бидний амьдарч буй дэлхийн бөмбөрцөг байна. 우리의 고향이며 우리의 집이라고 할 수 있어요. Бидний төрсөн нутаг бидний гэр гэж хэлж болно. 이 지구는 누가 만들었을까요? Энэ дэлхийг хэн бүтээчих вэ? 설마 저절로 생겼다고는 말 안 하겠죠. Арай та аянда бий болсон байлгүй дээ гэж ярихгүй үстэй. 저절로 생긴 집이 하나도 없는 것처럼 Аянда бий болсон нэг ширхэг байшинч байдаг. 우주와 지구와 만물을 창조하신 하나님이 계시다 그 말입니다. Сансрагтургүй түмэн байдас дэлхийн ертөнцийг бүтээсэн бурхан оршдог юм. 우리는 모두 이 지구 속에서 살고 있습니다. Бид бүгдээрээ энэ дэлхий дээр амьдарч байна. 여러분, 우리가 오늘 하루를 살고 있잖아요. За бид нэг өдөр амьдарлаа. 이것이 바로 하나님이 살아계시다라는 확실한 증거입니다. Энэ нь өөрөө бурхан амьд оршиж байгаагийн баттай нотлохоо болж өгч байна. 우리가 삶을 살아가는데 얼마나 많은 것들이 있어야 되는 줄 아십니까? Бид энэ амьдралаар амьдрахад ямар олон зүйл бидэнд хэрэгтэй мэдхүү? 수많은 그 우주 법칙과 질서가 우리가 살아갈 수 있도록 우리를 지켜주고 있는 Тэр 겁니다. тоолын аргагүй энэ сансрагтургүй зам одоо янз бүрийн зарчим энд үйлчилж байж бид нар энд амьдрч чадаад байгаа 자, хгүй. 이거 보십시오. За эндээс харъя. 우주 만물을 창조하셨다면은 Сансрагтургүй бүтээсэн болоо 이 우주 만물 속에는 이제 질서와 법칙이 있다는 겁니다. энэ түмэн бодис дотор хууль дүрм байгаа. 예, 질서와 법칙입니다. Хууль дүрм. 그런데 분명히 질서와 법칙이 있어요. Гэхдээ гарцаагүй эмх журам хууль дүрм байгаад байна. 여러분, 욥기 38장 33절에 하나님 말씀하셨습니다. Яа 38-33 дээр бурхан өөрөө айлтсан байна. 읽어주시죠. Чи Тэнгэрийн тогтоолуудыг мэдхүү. Хууль захиргааг нь дэлхийг тохируулж чадах уу? 예, 이 우주 만물을 보면은 법칙이 있다는 거예요. Энэ сансар огторгүйг хараад үзсэн бол тогтоолууд байдаг. 그걸 너희가 아느냐라고 하나님 Тэр 물어보십니다. тогтоолуудыг чи мэдхүү гэж асууж байна. 예, 알죠. 우리도. Оо мэдчихсэндээ мэднэ. 옛날 사람들은요, 이 지구가요 둥글다는 걸 몰랐어요. За дээр үеийн хүмүүс дэлхийн бөөрөнгийг мэддэггүй байсан. 예, 그래서 멀리 가면은 배가 떨어진다라고 오해도 했고 Хоол явсан бол доошоо унах гэж буруу байсан. 이런 상상을 했습니다. Ингэж төсөөлж badсан байна. 짐승이 땅을 받치고 있거나 Амьтан газар дээр ингэ зогсож байгаа. 별들을 누가 매달아 놓은 것처럼 За дээрээс од ингэ зүүцсэн юм шиг. 이게 수백 년 전 사람들이 생각하는 우주, 이 지구에 대한 생각이었다는 За энэ 겁니다. хэдэн зуун жилийн өмнө амьдарч байсан хүмүүсийн бодлоор байдаг дэлхийн сансар огторгүй байна. 그런데 하나님은 이미 수천 년 전에 이 성경에 어떻게 지구를, 어떻게 우주를 만드셨는지 자세히 말씀하셨어요. Харин бурхан энэ хүмүүсийн амьдарч байсан хэдэн мянган жилийн өмнө энэ дэлхийг сансар огторгүй хэрхэн бүтээснийг айлтсан байгаа. 창세기 1장에 놀라운 말씀이 있습니다. Эхлэл 1-ээр гайхалтай үг байгаа. 지금 우리가 살고 있는 이 지구와 지금의 지구와 Одоо бидний амьдарч байгаа дэлхийн бөмбөрцөг. 하나님께서 이 지구를 처음 창조하실 때의 모습은 완전히 달랐습니다. Харин бурхан анх энэ дэлхийн бөмбөрцөг бүтээж байх дүр хоёр өөр байсан байна. 하나님께서 처음 지구를 창조하실 때는 땅이 하나요, 바다가 하나였다라고 말씀하십니다. Бурхан анх энэ дэлхийн бөмбөрцөг бүтээхдээ нэг их газартай, нэг далайтай байсан гэж хэлж байгаа. 근데 지금은 어떻습니까? Тэр одоо ямар вэ? 큰 바다 5개와 큰 땅덩어리 6개로 지금 지구는 그렇게 돼 있잖아요. Тэр 5 тэнгис 네. 6 их газартайгаар дэлхийн маань бий болсон байна. 3,500년 전의 창세기에는 이렇게 말씀하고 계십니다. 3500 жилийн өмнөх эхлэл номонд ингэж альцсан байгаа. 읽어주시겠어요? Бурхан Тэнгэрийн доорх ус нэг дор хуримтлагдж, ийм хуурай газар ил гараг
гал тугай гэсэн ёсоор болжээ. Бурхан хуурайг нь газар, хөрөмтлөгдсөн усыг нь далай гэж нэрлэв. Эдгээр сайн болсныг бурхан харлаа. 자, 여러분 이거 봐보세요. За эндээс харъя. 하나님이 처음 지구를 창조하셨을 때는 땅이 하나입니다. 그리고 바다가 하나였답니다. За бурхан анх дэлхийн бөмбөрцөг бүтээхдээ нэг далай, нэг их газар гэж бүтээсэн байна. 그런데요, Гэхдээ 이것을 처음 주장한 사람이 게르만 사람인데요. 이 사람입니다. за ийм байсан гэдгийг 아, анх 자, 먼저 성경을 먼저 확인하고요. за тэгэхээр Библиэс хараад 자, 역대상 1장 19절에 보면 нэгдүгээр шаштай 1:19 дээр 벨렉이라는 사람이 살았을 때 Пелег гэдэг нэртэй хүн амьдарч явах үед 하나님께서 땅을 갈르셨다 이렇게 기록이 돼 있어요. бурхан 땅이 дэлхий 나뉘어졌다. газрыг хуваасан, дэлхийг 네. хуваагдах үед төрсөн гэж байна. 자, 또 За мөн 시편 104편 6절부터 9절에 보면 дуулал 104-ийн 6-9 дээр 예, 옷으로 땅을 덮은 것처럼 바닷물로 온 땅을 덮었은 적이 있었다. тэгэхээр хувцсаар халахлах мэт тэр далайн оёоргүй гүнээр нь газрыг бүрхсэн юм аа. 이게 노아라는 사람이 살았던 시대 사건인데 Энэ Ноо гэдэг хүний амьдарч байсан үед бичигдсэн. 앞으로 시간이 되는 대로 이제 배우게 됩니다. За цаг өгөх юм бол бүгдээрээ сурна. 온 세상이 하나님의 심판으로 물 심판으로 이렇게 완전히 땅 물속에 잠긴 적이 있었던 За 겁니다. тэр хүнийг амьдарч байх үед бүх ертөнцийн бурхны шүүлтийн улмаас усанд одоо живж байсан удаа 하나님께서 물을 줄어들게 하시면서 ингээд усан тэр их үер болсон усыг шавхаад 예, 땅이 이제 나뉘어졌는데요. энэ үед газар хуваагдсан. 여기 보면 예, 산이 솟아오르는 산이 있고요. Эндээс харах юм бол өөдөө өгсөж гэж байна. 골짜기가 깊이 갈라지는 그런 지각 땅이 솟아오르고 갈라지는 변동이 있었다고 성경은 Тэр 말씀합니다. харин зарим газрууд нь уул болж өгсөд зарим газрууд нь бүр маш гүн гүнзгий хөндөй тал газар одоо болж хуваагдаж ингэж газрын хөдөлгөөн бий болсон гэж байна. 자, 이렇게 땅이 갈라진 겁니다. Ийхүү газар хуваагдсан байна. 나눠진 거예요. Хуваагдаад ихэд. 지금은 과학적으로 다 입증이 됐죠. Одоо бол шинжлэх ухаанаар бүгд нотлогдсон байна. 그런데 이것을 알프레드 베겐이라는 게르만훈이 1930년에 수많은 연구와 증거를 통해서 주장했지만 아무도 그걸 믿지 않았습니다. За энэ Альберт Беген гэдэг энэ герман хүн бүр 1930 онд энэ газар ингэж хуваагдсан гэдгийг маш олон баталгаагаар үзүүлж нотолсон боловч нэг ч хүн итгээгүй байна тухай. 여기 뭐라고 돼 있습니까? Энд өгсөн байна. 1930년에 1930 많은 증거를 통해서 제시만 사람들은 олон баталгааг үзүүлсэн боловч хүмүүс 믿지 않았다. итгэсэнгүй. 말도 안 되는 소리. Юун сони юм бэ? 어떻게 이게 지금 땅이 다 나눠져 있는데 어떻게 이게 옛날에는 한 덩어리였다는 거야? Одоо энэ чинь 6 твтэй газрыг одоо яаж нэг байсан гэж хэлэхэд байгаа юм. 여러분 1930년대에도 1930 онд хүрч 지금부터 한 80년 전입니다. одоогоос 50 жилийн өмнө, 예, 80 жилийн өмнө 세상은 믿지 않았습니다. хүмүүс итгэхгүй байсан. 근데 성경은 3500년 전에 이미 하나님은 땅이 하나요, 바다가 하나였다라고 말씀하잖아요. Харин 80 жилийн 그렇게 өмнө 만들었다고 말씀하잖아요. 80 жилийн өмнө биш бүр 3500 жилийн өмнө бурхан нэг их газар нэг далайтай байсан. Ингэж бүтээсэн гэж айлтаж байна. 이건 사실로 밝혀졌잖아요. Энэ үнэн гэдэг нь нотлогдсон. 자, 여기 아프리카와 남아메리카, 북아메리카가 실제로 붙어 있었는데 갈라졌다라는 이게 바로 확실한 증거잖아요. Африк төв өмнөд Америк, хойд Америк төв нь бүр ингэж холбоотой байсан. Ингэж салсан гэдэг нь нотлогдсон байгаа. 만드신 분이 말씀하신 게 맞잖아요. Бүтээсэн нэг нь айлтаж байхад буруу гэж юу? 땅이 하나였고 Нэг газартай байсан, 바다가 하나였었다. нэг далайтай 그런데 байсан. 하나님께서 땅을 가르셨어요. Гэхдээ бурхан газрыг хуваасан. 바로 이 성경에 만드신 하나님이 그렇게 말씀하신 것이 과학적으로 증명된 건 지금부터 80년 전 1930년이었습니다. Тэгэхээр бүтээсэн бүтээгч нь Библиэр дамжуулаад ингээд хэлчихсэн байгаа энэ бодит үнэн үйл явдал одоогоос 1830 онд юм уу шинжлэх ухаанаар нотлогдсон байна. 자, 이것도 보십시다. За эндээс харъя. 자, 아이작 뉴턴이라는 영국의 과학자였습니다. 그는 그리스도인이었습니다. За Исаак Ньютон Английн шинжлэх ухаан эрдэмтэн хүн байсан, мөн итгэгч Христ итгэгч хүн байсан. 예, 그가 사과가 밑으로 떨어지는 모습을 물끄러미 보면서 За алюминий модноос алюм унаж байгааг ингээд ажиглан харж байгаад 아, 하나님께서 이 만물을 붙잡아 놓으시는 힘을 넣어놨구나. 그것을 통해서 바로 만유 인력의 법칙을
발명한 게 아니고 발견합니다. За тэгэхээр энэ хүн бурхан энэ ертөнцийг гадаргуу дээрх зүйлсүүдийг доошоогоо татах ийм одоо зүйлийг хүчийг хийцэн байгаа, бүтээсэн байгаа байна гэж бодож байгаа. Энэ таталцлын онол гэдэг зүйлийг илрүүлсэн. Тэр энийг бол энэ хүн илрүүлсэн болохоос биш, бүтээсэн биш. 지금 그 하나님께서 이 만물을 붙잡고 계시기 때문에 저와 여러분이 지금 살고 있는 거예요. Үүний адил бурхан одоо хүртэл энэ түмэн бодисыг өөрөө зуураад байж байгаа учраас та бид амьдраад байна. 자, 여기 보십시오. Эндээс харъя. 자, 붙잡고 있는 거예요. За зуураад байж байна. 예, 지구가 달을 딱 붙잡고 있어요. За дэлхий сарыг зуураад байна. 예, 또 태양은 지구를 꽉 붙잡고 있어요. Мөн нар дэлхийг зуурч байна. 만물이 서로 붙잡고 있는 거예요. Түмэн бодис хоорондоо таталцаж зууралцаж байна. 하나님께서 그런 힘을 통해서 만물을 지금 운행하고 계신 겁니다. Бурхны энэ хүч чадлын дагуу түмэн бодис эргэлдэж байгаа юм аа. 자, 이 뉴턴이 한 말입니다. Ньютоны хэлсэн үг байна. 읽어주세요. Хүн байгаль сансар өгдрөгийн гайхамшигыг харсан хэрнээ бурхан байдаг гэдэгт итгэдэггүй бол тэрээр сэтгцийн өвчтөй эсвэл шудраг босгүй юм аа. 예, 정직하지 않은 사람이거나 마음이 이 아픈 사람이다. Шудраг бос эсвэл сэтгцийн өвчтөй хүн байна л гэсэн. 이 사람이 얼마나 놀라운 사람이 얼마나 놀랍습니까? Тэгэхээр энэ хүн гэдэг чинь өөрөө ямар 이 만물이 얼마나 놀랍습니까? энэ түмэн бодис ямар гайхалтай. 또 우주 만물은 얼마나 또 크고 놀랍습니까? Тэр сансар өгдрөгөөрөө дээшээ харах юм бол бас ямар амар гайхалтай юм бэ. 그리고 얼마나 그 놀라운 법칙과 질서가 있는지 Энэ дотор ямар амар айхтар хууль дүрм яваад байгаа вэ? 그것을 살펴보면 정말 창조주 하나님 계시다는 것을 알 수 있다. Эдгээрийг ажиглаад харах юм бол бүтээгч бурхан байгаа байна гэдгийг мэдэх боломжтой. 하나님께서도 그래서 만물을 보라, 성경을 보라고 말씀하시는 거예요. Тийм учраас бурхан нүдээ өргөөд түмэн бодисыг хар, Библийг хараа гэж хэлсэн байна. 여러분 또 봅시다. За мөн харцгаая. 지금 봐보세요. За одоо харъя. 우리 이제 몽골이 이제 여기 있어요. За Монгол энд. 예, 우리는 이제 바로 서 있다고 За 칩시다. бид ингэ зогсож байна гэж бодъё шүү дээ. 근데 반대편 사람들은 어떻게 있는 Тэгвэл 거예요? нөгөө эсрэг талд байгаа хүмүүс ямар байдалтай байгаа вэ? 이게 물구나무 알죠? 거꾸로 있는 거잖아요. Доошоогоо харсан байгаад байгаа юм. 그렇죠? 그런데 떨어지지 않잖아요. Гэхдээ доошоо унахгүй байна. 그렇죠? Тийм үү? 그리고 바닷물이요. Далайн ус 쏟아지지 않습니다. асарахгүй байна. 놀랍죠? Гайхамшиг биш үү? 여러분 여기 제가 지금 컵에 물이 있습니다. За энд аян дус байна. 이 물을 쏟으면 어떻게 됩니까? Энийг доош нь асгуул яг уу? 예, 상위로 밑으로 쏟아집니다. Мэдээж доосоогоо асгах. 그런데 바닷물은 쏟아지지 Тэгвэл 않습니다. далайн ус доошоо асгахгүй 왜요? байна. Яагаад вэ? 하나님께서 이 중앙에 만물을 붙잡아 놓으시는 힘을 넣어놨기 때문에 지금 우리가 이 세상에 살고 있는 거예요. Бурхан дэлхийн цөмд нь 예. түмэн бодисыг зуураад татаад байж идэг хүчийг оруулсан байгаа учраас одоо бид ингэж амьдарч байна. 하나님이 어디 있냐고요? Бурхан хаана байгаа юм бэ гэж үү? 바로 하나님은 우리와 함께하고 계십니다. Бурхан энд бидэнтэй хамт байна. 그것을 말씀을 통해서 만물 통해서 지금 우리에게 나타내 보여주시는 거예요. Үүнийг үгээрээ түмэн бодисоор дамжуулж бидэнд өөрөө харуулсаар байгаа юм. 여러분 히브리서 1장 3절에 Еврей 1:3 дээр 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시고 계시다 이렇게 말씀하시는 거예요. эрх мэдлийнх нь үгээр бүхнийг хүү барьж байдгаа гэсэн байна. 이 말씀이 곧 하나님이시라고 그랬죠? Энэ үг нь бурхан гэж хэлсэн. 말씀은 하나님께서 말씀하시면 그대로 되는 거예요. Бурхан үгээ айлтгад яг тэр чигээрээ бий болдог. 우주 만물을 창조하신 하나님께서 Түмэн бодисыг бүтээсэн бүтээгч бурхан 만물을 움직이는 그 법칙을 넣어 놓으셨어요. түмэн бодисыг өөрөө хөдөлгөөнд оруулах хуулийг нь оруулсан. 말씀으로 그대로 창조하신 그대로 만물이 지금 운행되고 있는 거예요. Өөрийн үгээр бүтээсэн тэр чигээрээ түмэн бодисыг тийгүү захирч байна. 여러분 또 이거 한번 봅시다. Эндээс сарыг 아, 이런 것은 좀 건너가고요. за энэ зүйлүүдээ 예. 자, 지금 우주 별들을 보면은요, 그 별들이 다 움직이고 있는 거예요. за дэлхийн одоо энэ оддыг харах юм бол бүгдээр хөдөлгөөнд оршиж байгаа. 예, 지금 가만히 보면 별들이 가만히 있는 것 같지만 이게 특수 촬영을 하면은요, 그 별들이 다 자기 각자 길을 달리고 있는 것을 이렇게 Бидний нүдэнд од зүгээр ингээд зоогдсон юм шиг харж байгаа боловч онцгой камераар харах юм бол өөр өөрсдийнхөө замаар эргэлдэж байдаг. 여러분 이거 보세요. Энийг хараа. 모든 게 움직이고 있는 거예요. Бүх юм хөдөлгөөнд оршиж байна. 근데 교통사고가 안 나죠? Гэхдээ энд зам тээврийн осол гарахгүй 왜요? үү? Яагаад вэ? 하나님께서 질서를 딱 정해 놓으신 거예요. Бурхан дэс дараалал хуулийг тогтооцсон байхгүй юу? 네, 각자 가는 길이 다 정해져 있어요. Өөр өөрсдийнх нь явах зам тогтоогдсон гэсэн. 예,
그래서 이 수많은 별들, 우주 만물이 다 움직이고 있으면서도 그 질서가 지켜지고 있는 거예요. Тэр энэ олон айхтар том од гариг эрхсүүд хөдөлж байгаа хэрнээ бүгд дараалалтай. 이것은 지구 자위를 돌고 있는 그 인공위성들입니다. За дэлхийг тойроод хөдөлж байгаа хиймэл дагуул байна. 3,000개, 뭐, 10,000개 이상이라고 그래요. Тэгвэр 10,000 давсан гэж байгаа. 그 폐기된 거, 이제 수명이 끝난 것까지 하면 12,000개 정도가 있다 그래요. За тэгээ насан гүйцэн бас ийм хиймэл дагуулууд 2,000 гаруй байдаг. 예, 이렇게 많은데요. Ийм их олон дагуултай. 부딪히지 않는 이유가 있어요. Тэгээ эдгээр хоорондоо мөргөлдөхгүй бас нэг шалтгаантай байна. 각자 그 위치와 가는 길이 다 다르게 설정이 돼 있기 때문에 지금 부딪히지 않는 거예요. Анхнаасаа л сансарт хөөргөхдөө бүгднгийнх нь байршил замыг нь тогтоогоод одоо програмчлсан болохоор 여기 한국에서요. За Солонгост 예, 이게 교통사고가 나는 모습이 이거 보십시오. энэ хардаа. 다 차들이 각자 길대로 질서 있게 갔을 때는 아무 문제가 없잖아요. Замаараа бүгдээрээ ингээд зураасаа захиад явж байхад ямар ч асуудалгүй байсан. 근데 방금 이제 차 한 대가 그 질서를 깨트려 버리니까 엉망이 돼 버린 거예요. Нэг машин гарч ирэл тэр дарааллыг алдагдуулахад бүгдээрээ баларч. 우리가 살고 있는 우주 만물이 다 운행되고 움직이고 있어요, Бидний 여러분. амьдарч байгаа түмэн бодис эрхэс гариг одод бүгдээрээ хөдөлж явж байгаа шүү 그런데 хүмүүс. 우리는 그것은 아무 어떤 느낌이 없어요. Гэхдээ бидэнд ямар ч мэдрэмж байлга. 이게 바로 놀라운 기적입니다. Энэ чинь өөрөө гайхамшиг баггүй юу? 바로 하나님께서 우리 사람을 위해서 만물을 지금 보존하고 운행하시고 계신 거예요. Энэ өөрөө хүн бидний төлөө түмэн бодисыг хөдөлгөж захирч байгаа. 여러분, 이거 보십시오. Эндээс харъя. 이사야 48장 13절입니다. Исая 48:13. 자, 여기 붉은 글씨 한번 읽어볼까요? Улааны хамт уншия. Би тэднийг дуудахад тэд хамтдаа зогсдог. 예, 하나님께서 만물을 정말 그 멈춰라 그러면 일제히 멈춘다 그 말입니다. Бурхан өөрөө түмэн бодисыг зогс гэхэд бүгд хамтдаа зогсноо 이 гэсэн. 우주 만물을 움직이게 하시는 하나님, 능력의 하나님, Сансар огторгүй түмэн бодисыг хөдөлгөж байгаа хүч чадлын бурхан. 바로 그 하나님이 살아계시다 그 말입니다. Энэ бурхан амьд оршиж байгаа гэж хэлээд байгаа. 보십시오. Эндээс харъя. 이 욥기 38장 5절입니다. Яа 38:5. 이게 뭐 지구의 크기와 지금 지구의 위치가 왜 여기 있느냐라고 지금 인생에게 물어보시는 말씀입니다. За энэ дэлхийн том жижиг хэмжээ яагаад энэ дэлхийн энд хэрэглэж байгаа юм бэ гэдгийг хүмүүсээс асууж байгаа үг байна. 읽어주시죠. Хэмжүүрүүдийг нь хэн тогтоосон бэ? Чи мэддгээс хойш хэн дээр нь шугам татсан бэ? 여러분 생각해 보세요. Бодоод үзтээ. 태양 주위를 지구가 돌고 있잖아요. За нарны аймгийн 3 дахь дэлхий. 근데 다른 별도 많이 있습니다. Бусад өөр гэрхсүүд байгаа. 근데 지구의 위치, Гэхдээ дэлхийн хэмжээ 크기, том жижиг 지금 지구보다 더 큰 별들도 있죠. дэлхийгээс илүү том гаригууд байна. 그리고 지구보다 더 태양에 가까운 별들도 있고 먼 것들도 있어요. Тэгээд дэлхийгээс илүү нартай ойр нарнаас хол гаригууд байна. 그런데요, 지구가 지금의 크기와 지금의 위치야만이 우리 사람이 살 수 있다는 거 이미 과학자들이 증명한 겁니다. Тэр дэлхий маань яг одоогийн энэ хэмжээнд мөн яг одоогийнхоо энэ шугам байрлал дээр байж ижил хүн амьдарч чадна гэдэг шинжлэх ухаанчид хэлээд байгаа. 여기 보세요. 태양부터 지구까지가 1억 5천만 킬로미터가 떨어져 있어요. За 150 сая километрийн зайтай байна нарнаас. 근데 태양으로 가까워지면요, 뜨거워서 살 수가 없는 Тэр 거예요. нартай жоохон л ойрхон болвол шатаад амьдарч чадахгүй. 또 지금 위치보다가 더 멀어지잖아요. 그러면 추워서 살 수 없는 거예요. Энэ байршлаасаа дахиад холдож ирэх юм бол даарч хүрээд амьдарч чадахгүй. 그래서 이 지구가 이 돌고 있는 이 궤도를요, 생명존이라고 그래요. 라이프존이라고 해요. Дэлхийн явж байгаа энэ замыг life zone буюу ногоон бүстэй амьд одоо орших боломжтой. 가까워지면 타 죽습니다. Ийшээ ойртвол шатна. 멀어지면 얼어 죽는 거예요. Эндээс холдвол хүлтэн. 예, 이게 우연이 아닙니다. Энэ бол аянда санамсаргүй зүйл. 하나님이 사람을 위해서 특별하게 계획하신 거예요. Бурхан эзний хүний төлөө онцгойлон бүтээсэн бүтээл. 여기 한국의 우주 과학자 중에 가장 유명한 교수님이
나와서 강연한 내용 한번 들어보세요. За Солонгосын одоо цансар Сайн байцгаана уу? их алдартай эрдэмтний хэлж байгааг сонссон. Байна. Энэ асар том сансар огторгой дотор байгаа бидний байр суурь, оршин тогтнох учир юунд байна вэ гэдэг асуудал нь шинжлэх ухааны хувьд бодож байгаа юм. Нар байна, бас бод, сугар, дэлхийн ангараг гэдэл байдаг шүү дээ. Гэхдээ дэлхийн байрлал байна шүү. Маш онцгой газар юм. Нартай их ойр байдаг бод, сугар гаригууд нь халаад ямар ч ус байдаггүй. Бүгд уурсчихсан. Эсрэгээр нь ангараг гариг нь их хүйтэн их хол байдаг болохоор харин зөвхөн дэлхий дээр л ус шингэн байдлаар байж болдог байна. Дэлхий жоохон ойрхон байсан бол ус юу ч үгүй ширгээд мөн их хол байвал ус хөлдөх болно. Хэрвээ энэ дэлхий ялимгүй том эсвэл жижиг байсан бол яах байсан бол дэлхий одоогийн хэмжээнээс хэрвээ сартай адил ч юм уу эсвэл жижиг байсан бол таталтын хүч их бага байна. Тэгвэл агаар манд байх боломжгүй гадагшаа хөөрөөд өгнө. Бидний дэлхий яг тохирсон хэмжээтэй. Мөн нарнаас яг тохирсон зайд байдаг болохоор харьцангуйгаар хөнгөн ус төрөгч ба гээл зэрэг нь дэлхийгээс амархан хөөрдөг байгаа. Дэлхийгээс энергийн хүчээр амархан гадагшилдагч нөгөө талаар жоохон хүнд хүчил төрөгч азаа зэрэг нь гадагшилдаггүй. Дэлхий дээр үлддэг. Нэг ёсондоо англин ялгах ажил нь дэлхий дээр бий болсноор эхний үе шат бүрэн дууссан гэсэн үг. Хүнийг бүтээхийн тулд бүрэн бэлтгэгдсэн дэлхий дээр бид амьдарч байна. Энэ бүгд санамсаргүй гинэт бий болох магадлал дэндүү бага. Автомашины үйлдвэр бид жижиг машин хийхэд бараг 10,000 гаруй эд анги хэрэг болдог үстэй. Тэр 10,000 гаруй зүйл бүгд ингэж байж байлаа. Тэг магадлалыг тооцсон үзвэл тэр маш тийм байх магадлал бараг 10,000 гаруй эд анги хэрэг болдог үстэй. Тэр 10,000 гаруй зүйл бүгд ингэж байж байлаа. Тэгтэл хар салхи тэр машины үйлдвэрийг дайраад өнгөрөхөд маш хүчтэй хар салхи тэр олон хэсгийг тэнгид хийсгэж гинэт унагсан чинь тэр нь автомашин болно гэсэн үг үү? Тийм байх магадлалаас илүү бага гэсэн үг. Бидний дэлхий гинэт так гэдэл бий болоод эцэстээ 15 тэрбум жил өнгөрсний дараа хүн болох бид нар дэлхий дээр бий болох хүртэл энэ бүх болзол нөхцөл аяндаа бүрэлдэн гэдэг магадлалыг тооцсон үзвэл тэр маш олон төрлийн байгалийн элементүүд болон байгалийн хууль нарны аймгийн асар нарийн болцлууд гэдэг. Тэгвэл бидний дэлхий нь хүн бидний төлөө зориулагдсан төлөвлөгдсөн биш үү? Энэ бүхэн санамсаргүй бий болох магадлал тийм бага байгаа юм бол анхнаасаа хэн нэгний онцгой төлөвлөгөөгөөр бүх зүйл бүтээгдсэн биш үү? Хэрв тийм бол хэн гэсэн асуулт гарч ирж байна. Бурхан гэж үнэхээр байгаас өөр аргагүй юм гэж юу? 여러분 보십시오. За харлаа. 이 과학자가요. Энэ эрдэмтэн хүн 이건 절대 저절로가 될 수 없다 그 얘기잖아요. ингээд судлаад үзсэн чинь энэ аяндаа бий болох боломжгүй байна гэсэн байна. 그냥 뭐 교회 목사가 얘기하는 게 아니에요. Энэ сүмийн нэг пастор хүн биш шүү. 예, 가장 그 저명한 우주 과학자입니다. Хамгийн одоо солонгостой толгой зогтөг аль 결코 이건 저절로 될 수 없어요. энэ хизэж бий болох боломжгүй. 근데 방금 흰 누가냐고 물어보잖아요. Хин тэгвэл гэдэг. 하나님 뭐라고 말씀하십니까? Бурхан юу гэж альсан бэ? 이 흰 보르항 탱그바 가즈릿 붓대제. Тэр бурхан бол эхэнд бурхан тэнгэр ба газрыг бүтээжээ. 바로 우주 만물을 창조하신 하나님이 계신 겁니다. Дүмэн бодисыг бүтээсэн бурхан байгаа. 과학자들도 그것을 인정하고 있습니다. Эрдэмтэд хүртэл үүнийг бүлээн зөвшөөрч. 여러분 여기 보세요. Эндээ сарыг 지구가 태양주위를 돌고 있잖아요. дэлхийн нарын тойроод эргэж байна. 여기 속도를 보세요. Хурдыг нь харъя л да. 1시간에 108,000km를 가는 속도입니다. Цагт 108,000 км-ийн хурдтай байна. 이거 총알의 30배 속도나 됩니다. Энэ бууны сум явахаас 30 дахин илүү хурдан явж байна. 그리고 하루에 한 바퀴 도는데요. 1660km입니다. За өдөрт тэглгээ нэг ирдэг тэрнийх нь хурд нь 1660 км. 정확하게 질서 있게 다닙니다. Яг тодорхой хуулийнхаа дагуу 만약에 지구가 술 취한 사람처럼 хэрвээ дэлхий ингээд архин согтсон юм шиг
앞으로 갔다 뒤로 갔다 Урагшаа яваад хойшоо 막 яваад 흔들흔들 한다면요. ингээ хөдлөж байвал 저희가 어떻게 살겠습니까? бид энэ дээр яаж амьдрах юм бэ? 정말 놀라운 기적 속에 사는 거예요. Бид үнэхээр гайхалтай, гайхамшигт 하나님 물어보잖아요. Бурхан асууж байна. 누가 Хин 왜 지금 크기로 지금 위치에 있는지 아느냐? ийм хэмжүүрүүдийг тогтоогоод хин шугам татсныг мэдэх үү? 여러분 정말 이게요 우주선 이렇게 발사하는 거 이게 보신 적 있죠? За пуужин хөрөж байгаа гарчсан баха. 이게요 1시간에 3만 킬로미터를 날아가는 속도를 내지 못하면요 이 우주로 나가지를 못하고 결국은 땅으로 떨어져요. За энэ пуужин цагт 30,000 км 네. хурдтайгаар хөрч чадахгүй болвол сансарт гарч чадахгүй газар ундаг. 그래서 이렇게 로켓을 많이 달고 올라가는 거예요. хажуудаа ийм олон пуужингуудыг одоо ингээд зөөгөөд хамт хүчээ аваад явдаг байна. 근데 지구는요 Харин дэлхий 이 로켓보다 3배나 더 빠른 속도로 지금 우주를 달리고 있는 거예요. энэ сансрын хөлгөөс 3 дахин илүү хурдтайгаар дэлхийг эргэлдэж байгаа юм. 이 우주선에 타고 있는 사람들 특수한 옷 입고 있는 거 아시죠? За сансрын хөлөг суусан хүмүүс 네. маш одоо тийм онцгой хувцас хүмүүссэн байдаг шүү. 엄청난 압력이 가해지기 때문에요. 그냥 일어놓으시면은요 죽어버립니다. Маш одоо тийм хүчтэйгээр одоо юу шахалтанд ордог учраас зүгээр хувцас өгөөд өмсөж явах юм бол мөхдөг. 여러분 이거 봐봐요. Эндээс харъя. 이 지구가요 Энэхүү дэлхий 보호받고 있다는 거 아세요? хамгаалалтад байгааг мэдхүү. 이사야 40장 22절에Исая 40:22 дээр 읽어주세요. царцаанууд шиг оршин суугчтай дэлхийн тойрог дээр залардаг. Тэнгэрийг хөшиг мэт татаж, майхан мэт дэлгэн орших нь тэр билээ. 자, 이 세상에 살고 있는 사람의 모습은 마치 메뚜기처럼 무리를 지우고 또 약한 존재다 그 말입니다. Энэ ертөнцийн амьдарч байгаа хүмүүс бидний дүр төрх яг л нэг царцаар нар шиг ийм сул дорой оршигчд юм а гэсэн. 하나님께서요 Харин бурхан 그런 사람을 보호하시기 위해서 하늘 위에다가 후식, 매양을 펼쳐놨다 그러죠. тэр энэ сул дорой хүмүүсийг хамгаалахын тулд тэнгэрийг хөшиг мэт татсан гэж байгаа. 여기요 앵글 성경에는 지구가 둥글다라고 이미 말씀하고 있어요. Англи библиэр аль хэзээ дэлхийг бөөрөнхий тойрог гэж хэлсэн байна. 그리고 하늘에 커튼, 텐트를 쳐놨다. Тэгээд дэлхий дээр хөшиг майхан татсан гэж байгаа. 어러스 힐을 아시는 분들 여기 보면 알 수 있죠. Орос хэл мэддэг хүмүүс харуул мэдэх байх. 이게 2700년 전의 성경입니다. Энэ өөрөө 2700 жилийн өмнө бичсэн. 이사야 50장 3절에도 Исая 53 дээр 하나님은 하늘을 흑암으로 덮여놨고 би бурхан тэнгэрийг харанхуугаар хочиж 굵은 배를 덮어놨다 이렇게 말씀하는 거예요. бүтээлгийг нь таар болгоно гэсэн. 여러분 이게 뭘까요? Тэгвэл энэ юу гэсэн үг? 우리가 살고 있는 지구 있죠? Бидний амьдарч буй дэлхий. 여러분 보세요. Харъя. 우리는 이 성에서 지금 보호받고 있습니다. Бид энэ дотор одоо хамгаалагдсан байгаа хгүй юу? 하나님의 그 커튼과 후식과 굵은 배가 뭘까요? Бурхны тэр хөшиг гэдэг байгаа. Тэр таар гэдэг байгаа нь юу юм болоо? 여러분 봐봐요. Хардаа. 달에서 지구를 봤는데 흑암으로 덮여 있죠? Саран дээрээс дэлхий рүү харсан чинь харанхуйгаар хожигдсан байна. 자, 이 유리 가간이라는 사람입니다. Юри Гагарин гэдэг хүн 예, 처음으로 이 우주 밖에 나가본 사람이잖아요. хамгийн анхны сансрын нэг 그리고 지구를 봤습니다. гараад дэлхийг харсан. 그가 한 말입니다. Түүний хэлсэн үг. 야, 하늘이 검고 지구는 파랗다. Тэнгэр чинь хар, дэлхий чинь цэнхэр юм байна штэ. 자, 몽골 분 중에서도 예, 그러니까 이분이 또 저기 나갔잖아요. 우주 자. 갔다 왔잖아요. Монгол хүмүүстэл одоо бүр аргачлаад одоо сансарт нисчээд ирсэн. 예, 몽골 대단합니다. Монгол мундаг шүү. 1980년에 한국에 이제 이소연 씨가 처음 한국도 이제 한번 나갔다 왔습니다. 1980 он Солонгос Исоян гэдэг хүн бас сансарт 자, очив. 이런 분들이 입고 있는 옷을 보세요. Энэ хүмүүсийн өмсөн хувцсыг харъя л та. 예, 이분들 입었던 박물관에 이게 보관이 돼 있는데 За музейд үл хадгалсан байна. 특별한 옷을 입고 있잖아요. Онцгой хувцс. 이런 옷이 아니면 우주선을 타고요 살아남을 수가 없어요. Ийм хувцс өмсөд явахгүй бол сансрын бүлэгт амьд үлдэж чадахгүй. 여러분 우주 밖에 나갔을 때 이런 특수복을 입지 않으면 바로 죽죠. Сансарт гарахдаа ийм онцгой хувцс өмсөхгүй бол үхэн. 여러분 봐봐요. Хардаа. 지구를 보호하는 파란 덮개가 있다. Дэлхийг хамгаалдаг цэнхэр бүрхүүл гэж. 바로 이 파란 덮개가 바로 후식과 매양으로 비유가 되어 있는 거예요. Энэ цэнхэр бүрхүүлийг нь бурхан хөшиг таар гэж хэлсэн. 이게 오존층이라는 겁니다. Озоны давхар байна. 이게 없으면 생명을 살 수 없어요. Энэ давхар байхгүй бол амьд амьтан байх 이 болно. 오존에 구멍이 나면 이제 큰일 나는 거예요. Озоны давхар цоорох юм бол баларна. 이 오존에 이제 구멍이 나서 이제 오존층이 없으면요
사람은 피부암에 걸리고 시력을 잃게 되고 바다가 죽어버리고 사람이 살 수가 없는 거예요. Энэ одооны дахар цоорол шүүд Тий. томрох юм бол хүн нүдгүй болно, альсны өвчин тусна, далаа ялзарна гэж одоо Тий. юу амьдрах боломжгүй болно. 바로 하나님의 보호입니다. Бурхан хамгаалж 그리고 이 태양에서는 엄청난 열 폭풍이 날아옵니다. энэ нарнаас маш одоо халуун зүйлүүд нисэж ирдэг гэж байгаа. 이 지구가 보호막이 없다면 그대로 다 구워지는 거예요. Энэ дэлхийн маань хамгаалсан ийм зүйл бүс байхгүйсэн бол тэр жигтэй тэр зүйлд нь шатаад өгнө. 여러분 오븐 알아요? 오븐? 우리 아하. 인덕션 있잖아요. Одоо 인덕션. нөгөө нэг юу пэйж үүдэн штэ халуун. 그 안에가 얼마나 뜨겁습니까? 요리할 때. Тэгээ хоол хийгүйс асаах юм бол амар халддаг ш дотроо. 이 지구에서 날아오는 그 엄청난 열 폭풍은요. 지구를 완전히 불살르고 구워버리고도 남을 정도로 뜨거운 열기예요. Дэлхийгээс одоо салаад тэгээд нисээд ирж байгаа энэ халуун хайлангууд нь дэлхийг ерөөсөө өлхөн шатаагаа тавьчихдаг. 그런데 хүчтэй. 이 지구에는 또 자기장이라고는 보호막이 지구를 딱 감싸고 있는 거예요. Гэхдээ дэлхийг маань бүр юм 네. соронзон орон гэдэг бүрхүүл бас хамгаалаад байж. 바로 하나님께서 후식과 매향을 펼쳐놨다. Тэр бурхан хүшиг болоод таарыг ингэж одоо татсан гэдэг байна. 메뚜기 같은 사람들을 보호하기 위해서 하나님이 그렇게 보호하고 계신 거예요. Царцаанууд мэд оршин суугчтай хүмүүсийг хамгаалахын тулд бурхан ингэж хамгаалж байна. 하나님이 어디 계시냐고요? Бурхан хаана байна гэж юу? 저와 여러분이 살아있는 그 증거가 하나님이 살아계시다는 증거입니다. 예? Таны амьд байгаа чинь миний амьд байгаа чинь бурхан амьд байгаагийн нотлогоо юм аа. 여기 보세요. Хардаа. 지구가 이렇게 작아요. Дэлхий ийм жижигхэн. 이 태양에서는 엄청난 열이 지구로 날아오는 거예요. Энэ нарнаас ийм айхтар халуун бодис дэлхий рүү өсөж ирдэг. 여름에 우리 좀 덥잖아요. За зүүн 네? халдаг. 그것도 우리 더워서 힘들다 그러잖아요. Энэ халуун наран дүртэл бид нар бүр боо юм болдог шүү. 근데 수많은 보호막이 감싸고 있기 때문에 더워 정도 하는 거예요. Гэтэл дэлхийг маань өчнөө олон хамгаалалтууд хамгаалсан байгаасаа ямар халуун юм бэ 네. гэж байгаа байхгүй юу? 자, 이거 보십시오. Энд сарай. 하나님께서는요. Бурхан 만민에게 생명과 호흡과 만물을 주시는 거예요. тэр өөрөө амьсгал хийгээд хамаг юмсыг бүгдэд өгдөг. 여기 암스칼 생각해 보세요. Амьсгал гэдгийг бодъё. 여러분, 이 공기 아갈 있잖아요. За энэ агаар маань 그것을 과학자들이 분석했어요. агарын найрлагыг хүмүүс 네. шийдэж бодсон байна. 자, 산소가요, 21% 있어요. За энэ хүчил төрөж 21% 그 아조트가 78%예요. азот 78% байдаг байна. 나머지 이제 기타 이런 것들이 바로 1%입니다. За бусад бодис нь 0.3% тай. 여러분, 이 산소가요, 21%. За энэ хүчил төрөж 21%. 만약에 반대로 산소가 78%면 어떻게 될까요? Тэрээр хүчил төрөж эсрэгээр 78% бол яах вэ? 좋을 것 같죠? Яах юм шиг байна уу? 아닙니다. Үгүй ээ. 이것은 정말 하나님의 놀라운 그 설계입니다. Энэ бурхны гайхалтай төлөвлөгөө. 자, 여기 영상 하나 보세요. Энэ нэг бичлэг харъя. 이런 일이 있으면 결론은 사람은 생존할 수 없다 그 말입니다. Хэрвээ хүчил төрөж амьд оршиж чадахгүй гэсэн үг шүү. 자, За. 들어보세요. Хэрвээ хүчил төрөгч дэлхийгээс 5 секунд үгүй болчихвол яах вэ? Наран шарлагын газар буй хүмүүсийн арьс хэд ягаан туяанд шууд төлөгдөх болно. Өөр газар байгаа хүмүүс ялгаагүй. Хүчил төрөгч хүмүүсийн арьсыг нарны хор туяанаас хамгаалж байдаг. Өдрийн цагаарч тэнгэр үргэлж бүрэнхий байх болно. Агаар мандалдах хүчил төрөгч үгүй болсноор гэрлийн ойрт багасч бүр тас харанхуй болно. Бүх боловсруулаагүй төмөр металлууд агшин зур наалдаж орхино. Хүчилтэг давхаргын ачаар металлууд хоорондоо наалдахгүй оршин байгаа юм. Газрын гадарга цуурч хагарах болно. Учир нь хүчил төрөгч газрын гадаргын элементүүдийн 45%-ийг эзэлж байдаг. Бүх хүмүүсийн чихний хэнгэрэг хагарах болно. Яагаад гэвэл агаарын даралт 21%-аар буурах учраас. Бетон цотгомод барилгууд бүгд нурна. Хүчил төрөгч бетон зоомгийг барьцуулах үүрэг гүйцэтгэж байдаг юм. Бүх амьд эсүүд хагаран үгүй болж бус төрөгчийн хийд үлдэх болно. 잘 들으셨어요? Сайн сонссноо? 예. 5초만 공기가 없어도 Гэхдээ 5 секундэл хүчил төрөж байхгүй болоход 네, 방금 보셨죠? сая ийм болно гэж. 모든 게 다 무너져 내리는 거예요. Бүх юм норж унах юм байна. 바닷물은 사라져 버립니다. Далайн уус ширхэн 예.
결국은 이 세상에 생명은 존재할 수 없는 거예요. Эцэстээ энэ дэлхий дээр амьсгал авших боломжгүй болж. 하나님이 어디 계시냐고요? Бурхан хаана байгаа бэ гэж юу? 지금 숨 쉬고 계시잖아요. Одоо та амьсгалж байна шүү дээ. 하나님께서 주시는 호흡을 하고 계시잖아요. Бурхан танд энэ амьсгалыг өгөөд амьсгалж байна. 하나님께서 보호하고 계신 지구에 지금 살고 계시잖아요. Бурхан хамгаалаад байгаа энэ ертөнц дэлхийдээ та амьдраад байна. 하나님께서는 Бурхан 이 만물을 보라고 энэ 말씀하십니다. түмэн бодисыг нүдээ өргөөд хараа. 그리고 이 성경을 통해서 만물을 살펴보라. Тэгээ Библиэс та бүхэн түмэн бодисыг хар гэсэн. 조금 어려운 내용이실 수도 있잖아요, 지금. За одоо бидний сурж байгаа бол жоохон хүндэж болно. 결론은 저절로가 아니다 그 말입니다. Тэгээ үр дүнд нь ерөөсөө энэ аяндаа бий болоогүй л гэсэн. 한번 이거 자료를 한번 보세요. За энэ материалаас харъя. 여기 한번 보셔요. 잠깐만요. 잠시만 기다려주세요. За түнлэж. 스톱 시. 자, 잠시만요. 계속 이어서 보시겠습니다. За үргэлжлүүлээд харцгаая. 하나님을 우리 만물을 통해서 성경을 통해서 또 양심을 통해서 우리가 확인하고 있습니다. За бурхныг бид энэ байгаль дэлхий түмэн бодис Библи бүс чанар гэдэг гурван зүйлээс харж шалгаж байна. 자, 여러분. За 이 우리가 살고 있는 이 세상에는 또 새로운 생명들이 많이 있잖아요. За бидний энэ дэлхийн ертөнцийн бас нэг өөр амьсгалууд 그런데 байна. 그런 생명들에게도 하나님께서 다 살 수 있는 능력과 특징을 줬다는 말입니다. Тэр бүх удаа бүтээлүүдтэй бурхан амьдрах онцлог боломжийг өгсөн байгаа. 여러분 이거 보세요. Эндээс харъя. 그래서 하나님이 욥기에 이렇게 말씀하십니다. Бурхан Йов номдэр ингэж альсан. 자, 짐승에게 물어보라. Аратан амьтдаас асуу. 땅에 있는 새들에게 물어보라. Тэнгэрийн шуудаас асуу. 땅에게 물어보라. Газар дэлхийдээ ярил. 바다의 고기들이 대답할 것이다. Далайн загас чамаас тунхаглах. 예, 뭘 대답할까요? Юу гэж тунхаглаж хариулах гэдэг вэ? 너희들 누가 만들었어? Та нарыг ер нь хэн бүтээч вэ? 너희 어디서 왔어? Та нар ханаас гараад ирвэ? 그러면 그런 생명들은 바로 창조주 하나님에 계십니다. 라고 그것을 우리에게 설명해 준다 그 말입니다. Тэгвэл тэр бүх бүтээлүүд бүтээгч бурхан биднийг бүтээсэн маа гэж. 물어보라는 것은 자세히 살펴보라는 거죠. Асуу гэдэг чинь сайн анхаарал хар гэсэн үг. 여러분 보세요. Харъя. 나비와 팔입니다. Ирвэхэ ялаа хоёр байна. 예, 하나님께서 만드신 피조물인데요. Бурхны бүтээсэн бүтээл. 완전히 다른 성질을 갖고 있죠. Бүрэн өөр одоо бүтцтэй байна. 나비는 Ирвэхэ бол 꽃을 좋아합니다. цэцгэн дуртай. 자, 파리는 뭘 좋아합니까? Ялаа юунд дуртай бол 냄새 나는 것을 좋아합니다. үнэртэй зүйл дуртай. 그렇죠? Тийм ээ. 예, 여기 어딘지 아시죠? За хаана гэдэг мэдэх байна. 예, 여러분 혹시 이 나비가요? За магадгүй ирвэхэ. 예, 이 나비가 Ирвэхэ. 막 화장실 여기 막 좋아하는 거 봤어요? Нойлт дурлаад эргэлдээд ахыг харсан уу? 아니죠. Үгүй шүү дээ. 이미 하나님은 나비는 이 꽃을 좋아하도록 이미 그렇게 설계해 주신 거예요. Анхнаас нь бурхан ирвэхэ цэцгэд дурлахаар бүтээсэн байна. 파리는 Ялаа тарин 냄새 나는 것을 좋아합니다. үнэртэй зүйл дурлахаар 네. бүтээсэн байна. 하나님께서 다 다르게 이렇게 만드신 Бурхан 거예요. бүгдийг нь өөр онцлогтой бүтээсэн. 네? 여러분 보십시오. За харъя. 자, 조금 이제 시간 때문에요. За цаг бас нэлээд явсан учраас. 자, 이 레이더입니다. За энэ антен ба 사람이 만들었죠. хүн бүтээсэн. 근데 이것을 어디서 아이디어를 얻었냐면요. Тэгвэл эндээс
박쥐입니다. Энэ сарсан байгаагаас 네. санааг нь авсан байна. 사실입니다. Энэ яг бодит үнэн байгаа. 이 박쥐는요, 입에서 전파를 쏩니다. За сарсан байгаагаа амаасаа долгион гаргана. 그리고 그것을 돌아오는 전파를 이제 귀로 감지를 합니다. Ингээд эргэж ирж байгаа, ойгоод эргэж ирж байгаа долгионоо чихээр мэдэрдэг. 과학자들이 이 박쥐를 관찰해서 레이더를 발명한 겁니다. Эрдэмтэд энэ сарсан байгааг судалж байгаад энэ антин хийсэн байна. 자, 하나님께서 이 박쥐에게는 레이더를 주신 거예요. Бурхан энэ сарсан байгаагаар антин хийгээд 이 өгсөн. 물고기들은 전기를 냅니다. За энэ загсууд цоглоод цахилгаантай. 이 물고기는 700볼트를 냅니다. Энэ загс бол бүр 700 вольтын хүчтэй. 여러분, 사람이요, 이 전기 댐장어를 이용해서 악어를 사냥하는 거예요. За энэ хүмүүс ингээд цахилгаан зүйлтэй загсыг шилж байгаа. 보세요. 그걸 이 악어가 이제 이 전기 댐장을 За 물었어요. матар ингээд дуурайд авсан. 그래요. 발방 악어도 있죠? Чичгээд байгаа гэсэн. 아이 좋아라, 뭐 희한하다 그러는 게 아니에요. 악어가 아니에요. Энэ матар 700볼트의 전기에 지금 뭐 감전되고 있는 거예요. 700 вольтын хүчтэй зохиолоод байж байгаа байхгүй юу? Шакарэ памогийн. 700볼트는요, 사람도 죽습니다. 700 вольтын хүчтэй хүн шууд өгнө. Gente, é incrível a natureza. O jacaré sendo eletrônico. Одоо матар яаж вэ? 보세요. Яасан бэ? 그냥 뻗어버리죠. Зүгээр өгчлээ. 여러분. 이런 물고기들에게 하나님께서는 전기를 내는 배터리를 넣어주신 거예요. Бурхан ийм загсан бүртгэлэг цахилгаан гаргах тог батарей суулгасан. 그래서 물고기에도 물어보라고 말씀하신 거예요. Загснуудаас асуу гэж ярьсан. 이거 보십시오. 이 바다 이 작은 물고기가요. За энэ далайн жижигхэн загс. 여러분, 이렇게 놀라운 건축을 합니다. Ийм гайхалтай бүтээлийг хийж байгаа. 자, 그리고 여러분, За тэгээд 이게 인큐베이터입니다. инкубатор гэдэг. 좀 엄마 뱃속에서 10달을 못 기다리고 저 어떤 사정으로 이제 빨리 태어나면 아이가 문제가 생기잖아요. За хүүхэд одоо дутуу төрчих юм бол 네. асуудалтай. 그래서 이 인큐베이터에 이제 엄마 뱃속과 똑같은 그런 환경을 만들어서 아이가 그래도 살아있고 자라도록 그렇게 돕는 거잖아요. Ингээ инкубатор зохион 이게- бүтээгээд үеж ихийг нь гидэл шиг яг ингэж хөвлөө шиг бүтээгээд хүүхэд амьд одоо том. 이것이 프랑스 사람 의사 스테판 타르간이라는 사람이 1880년에 발명을 За энэ 했어요. Франц эрдэмтэн эмч Стефан Тарны гэдэг хүн 80 онд бүтээсэн байна. 그런데 여러분, 칸가루라는 짐승 알죠? За кингру гэдэг амьтан. 이 칸가루 이 주머니에는요, 이미 인큐베이터가 있었던 Энэ 거예요. кингруны уутанд нь алинсан инкубатор байсан байгаа. 지금 새끼를 지금 이 주머니에서 이제 담고 있는데, За одоо үр зүйлцаа энэ дотор ингээд 이 칸가루 새끼가요, 30일이면 태어나는데요. 크기가 2cm, 2cm. за кингруны одоо өр нь 30 өдрийн дотор 네. ингээд төрчдөг. Тэгээд төрөхдөө 2 см л урттай. 예, 한지 작죠. Ийм жижигхэн төрдөг. 그런데 이것이 태어나자마자 그 인큐베이터, 엄마 뱃속에 인큐베이터로 기어가는 거예요. 이렇게. За төрмөгцөө дээшээгээ ээжийнхаа нөгөө 네. уут руу инкубатор руугаа мөлхөд орчдөг. 예. 그리고 그 속에서 7개월을 자랍니다. Ингээд энэ дотор 7 сар ториндог байна. 예. 7개월입니다. 7 сар боождаг. 이게 바로 인큐베이터입니다. Энэ ихийнх нь уут нь инкубатор 네. байхгүй юу? 예. 그리고 이 속에서 8개월이 되면 이제 나오는 Ингээд 거예요. 8 дахь сарда гарч ирдэг байна. 예. 그래서 하나님이 이런 짐승들에게도 물어보라고 하는 Тийм учраас 거예요. бурхан ийм амьтдаа сүртэл асуу гэж хэлж байгаа. 예. 정말 놀랍죠. Тэр гайхалтай гоц. 진짜 우리가 물어볼 게 많습니다. Бидэнд асууж мэдэх зүйл олон байна уу? 예. 열어보십시오. 예. 여러분, 이거 봐봐요. За энэ 동물들을 훈련시킵니다. амьтдыг дасгалжуулж сургадаг. 예, 아주 뭐 도칭, 사마르칭입니다. Дуучин сармагчин байна. 예, 자전거도 탑니다. Дугуун ундаг. 아, 농구도 합니다. Сакс тоглож байна. 아유, 마우가가 자전거도 탑니다. Баавгад дугуун. 무서운 사자들, 호랑이가 순종합니다. Ийм том арслан барууд 이 дууж байна. 큰 코끼리가 막 물구나무를 씁니다. Ийм том амьтан хүртэл ингээд хоёр хөл дээрээ зогсож 대단하죠? амар мундаг байгаа. 짐승은 불을 무서워합니다. Амьтан галаас айдаг. 와, 그런데 불을 뛰어넘습니다. Галыг хүртэл давж байна. 예, 여러분, 이건 놀라운 겁니다. 예. Энэ бас гайхамшиг. 짐승은 불을 본능적으로 무서워하고 피하잖아요. Аратан амьтан төрлөх чанараараа галаас айж зүгтдэг. 이게 대체 어떻게 해서 이렇게 이런 짐승들이 순종할까요? Тэгвэл юу болсон болоод эдгээр ингэж дуулууртай байгаад байна. 여러분,
비결은 이겁니다. Нууц нь энэ байгаа. 예. 한 손에는 채찍, Нэг гартаа ташуур, 그리고 한 손에는 먹입니다. нөгөө гартаа хоолын гарч. 시킨 대로 하면은 먹이를 주고, Хийсний дагуу хийвэл хоол өгье. 시킨 대로 안 하면 무자비하게 때리는 거예요. Хийсний дагуу хийхгүй бол шууд зогтдог. 예. 여러분도 이해가 되시죠? Та бүгд ойлгож байгаа хаа. 자, 제가 지금 뭘 말씀드리려고 하냐면, За тэгвэл би энд юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр 불을 무서워하는데도 불을 뛰어넘게 훈련되는 짐승들. галаас төлөв чанараас айдаг хэрнээ галыг бүртэл давж байгаа энэ амьтад 사람이 시키는 대로 저 복종해서 자전거도 타고 뭐 쇼도 하는 이런 짐승들. хүний зааврын дагуу одоо шоу тоглолт дугуй унаа байгаа энэ амьтад 그런데 이런 짐승들에게 정말 기도를 가르칠 수가 없다는 거 아십니까? гэтээ энэ араатын амьтад хизээж залбирахыг зааж чадахгүй гэдэг мэдгүй. 기도를 가르칠 수 없어요. Залбирахыг заах боломжгүй. 여러분 보십시오. Хардаа. 눈을 감게는 가르칠 수 있겠죠. Нүдэ анаарай гэдгийг зааж өгч чадсан тийм ээ. 그죠? Тийм үү? 눈 뜨면은 때려버리고, Нүдэ нээх юм бол шууд зохиод авах. 눈 감으면 먹을 거 주고, Нүдэ арих юм бол идэх юм өгчдөг. 예, 손을 모으게 할 수도 있겠죠. Гарыг нь ингэж атгуулж болно. 그렇다고 해서 기도를 하는 겁니까? Инглигээд эдгээр залбираа суугу. 여러분, 기도는요, Залбирал бол 신을 찾는 그런 행위잖아요. Бурхныг хайж буй үйлдэл. 그것은 사람만 할 수 있는 거예요. Үүнийг хүн л хийж чадна. 여러분이 봐봐요. Эндээ сарыг 사람은요, хүнд 완전히 다른 존재로 지음을 받았어요. бүр шал өөр оршигчоор бүтээгдсэн баггүй юу? 사람은 Хүн бол 몸이 있고, биетэй, 영이 있고, сэтгэлтэй, 혼이 있고, 영이 있습니다. тэгээд сүнстэй. 짐승은요, Амьтан бол 몸이 있고, биетэй, 혼이 있습니다. сэтгэлтэй, 순수 빼고. сүнс байхгүй. 자, 몸이 있기 때문에 사람도 짐승도 명령이 있어요. За, биетэй учраас хүнд хоол, бэлгийн дур хүсэл, нэр алдар дурлах хүсэл байна. 또 스티겔은 사람다 짐승도 다 있겠어요. За, энэ сэтгэл бол хүн амьтан хоёуланд байгаа. 그래서 정서, 감정이라는 것이 사람도 있고 짐승도 있는 Тэр 거예요. сэтгэл хөдлөл, хүсэл, зорилго, мэдлэг, боловсрол гэдэг зүйл хүнд байдаг, амьтанд ч байдаг. 네. Оюун ухаан. 그런데 А гэхдээ 사람만 하나님의 형상대로 지음을 받았어요. зөвхөн хүн л бурхны дүрхөөр бүтээгдсэн. 바로 순수입니다. Сүнстэй гэсэн. 이 영이 있다라는 증거가 바로 양심입니다. Хүс байгааг нь нотолгоо нь мэс чанар гэж би 사람에게만 양심의 작용이 있어요. зөвхөн хүнд л мэс чанар үйлчилдэг. 그리고 신을 찾는 종교심이라는 것이 사람한테만 있어요. Тэгээд бурхныг хайх шүтлэг гэдэг зүйл хүнд л байдаг. 그리고 영혼을 사모하는 마음, Тэгээд мөнхийг хүсэн тэмүүлэх сэтгэл. 진짜 Амьтанд бол байхгүй. 왜요? Яагаад вэ? 영이 없기 때문에. Сүнсгүй бүтээгдсэн болохоор. 여러분, Хүмүүсээ 사람은요 짐승이 아닙니다. хүн бол араатан биш. 네, Тийм ээ? 자, 정말 이 중요한 말씀입니다. За маш чухал зүйл байна. 여러분, 이 양심 봐봐요. Энэ мэс чанарыг харъя. 이게 사람에게 영혼이 있다는 확실한 증거입니다. Энэ нь хүнд мэс сүнс байдгийн мат. 로마서 1장 19절 Ром 1:19. 읽어주세요. Учир нь бурхны тухай мэдэж болох зүйл тэдний дунд илэрхий байдаг агаад бурхан тэдэнд үнийг ил болгосон юм аа. 예, 하나님을 알만한 것이 사람 속에 있다. Бурхныг мэдэж болох зүйл тэдний дотор байдаг юм аа. 바로 양심입니다. Энэ нь мэс чанар. 예, 양심이 괴롭습니다. Мэс чанар маань зовдөг. 특히 죄를 지으면 정말 마음이 괴롭습니다. Ялангуяа гим нүгэл үлдэхээр хүн маш их 여러분, зовдөг. 죄 때문에 고민하는 것은 사람밖에 없잖아요. Хүмүүсээ гим нүлээсээ болж зовж зүдэрдэг хүнээс л өөр байхгүй шүү. 그렇죠? Тийм үстэй. 사람은 짐승이 아닙니다. Хүн бол араатан биш ээ. 하나님은 영이십니다. Бурхан бол сүнс. 그러죠? Тийм ээ? 그런데 하나님의 사람에게 바로 영을 주신 거예요. Энэ бурхан маань хүнд энэ сүнсээ өгсөн байна. 그리고 그 속에 양심이라는 법을 넣어주셨어요. Ингээд энэ дотор мэс чанар гэдэг бурхны хуулийг хийсэн байна. 자, 여기 보십시오. За харъя. 성경 로마서 2장 15절에 Ром 2:14 дээр 자, 마음에 기록된 법이 바로 양심입니다. за 15 дээр сэтгэл бичигдсэн хуулийг нь мэс чанар гэж байгаа. 예, 바로 양심은 법입니다. Энэ мэс чанар бол хууль байна. 여러분, 이거 봐봐요. 하나님이 사람의 마음속을 흔히 보시는데요. Бурхан хүний зүрх сэтгэлийг бас 등불처럼 보십니다. бүр яг ингээд дэнглүү асаацсан юм шиг харж байдгаа гэсэн. 바로 그 양심을 통해서 사람을 다 보고 계시다. Тэр мэс чанараар нь дамжуулаад хүнийг харж байдаг гэсэн. 네. 자, 여기 보십시오. За
사람이요 거짓말하면 그걸 기계로요 다 За 찾아냅니다. худлаа ярих юм бол төхөөрөмжөөр шууд олж илрүүлдэг. 예, 이렇게 그래프가 다르게 나옵니다. График дээр өөр гарч байгаа. 예, 양심이 있기 Яг 때문에 хүмүүс чанартай учраас 예, 거짓말하거나 나쁜 생각을 하면요 이 그래프가 다 다르게 나오는 거예요. худлаа ярих юм уу буруу муухай зүйл бодох юм бол график нь бүр хөдөлж эхэлдэг байна. 바로 양심이 있기 때문에 이거 하나님이 계시다는 증거가 됩니다. Энэ мэс чанар байгаа гэдэг нь бурхан байгаагийн том нотолгой болж байгаа. 여러분 지금까지 살아오면서 양심이 찔리는 경우가 있었잖아요. За та өнөөдөр хүртэл амьдрахдаа мэс чанар чинь хадгалж исэн тохиолдол байгаа юу? 있었죠? Байсан биз дээ. 아무도 보는 사람이 없고 Хажууд харж байгаа хийн ч байхгүй. 예, 나 혼자 있는데 Би ганцаараа байсан. 나쁜 생각을 하거나 나쁜 행동을 하려고 했을 때 Муухай зүйл бодоод муухай юм хийх үед 양심이 뭐라고 합니까? дотроос юу гэдэг вүлээ? 안 돼. Болохгүй. 그건 나쁜 거야. Наа чинь буруу. 그런 경험 다 있으시죠? Ингэж мэдэрч исэн удаа байгаа биз? 사람은 보고 있지 않았지만 바로 하나님께서 다 보고 계신 거예요. Тэнд хүн хараад байж байгаагүй ч бурхан бүгдийг нь харж байсан байна. 양심이 죄를 책망하고 있다는 것은 죄에 대한 심판이 있다는 것을 지금 경고해 주는 겁니다. Тэгэхээр мэс чанар маань гин нүглийг байна хатгаад байна гэдэг чинь дараа нь нүглээрээ шүүхтэн гэдгийг анхааруулж байгаа юм. 여러분, 정말 하나님이 계십니다. Үнэхээр бурхан байгаа. 만물을 통해서 Түмэн байцаар дамжуулаад 그리고 우리 속에 있는 양심을 통해서 тэгээд бидний дотор байгаа энэ мэс чанараар дамжуулаад 그리고 이 하나님 성경을 통해서 тэгээд энэхүү бурханы библиэр дамжуулаад 정말 하나님이 살아계시다는 것을 확실히 알 수 있어요. үнэхээр бурхан амьд оршдог гэдгийг баттай мэдэж болно. 자, 여기 아주 정말 이제 중요한 말씀을 좀 드리려고 합니다. За одоо үлсэн цаг үнэхээр их чухал үгийг хэлж өгье. 네. 여러분 잠깐만요. 진짜 중요한 말씀이니까 잠깐 좀 몸 좀 움직여 봅시다. За одоо их чухал үг заах учраас биеэ жоохон höдөлгөе бүгдээрээ. 자, 여러분 깍지 끼워 보세요. За ингээд 자, 위로 좀 올려 보세요. за дэшигээ. 자, 예. 좀 스트레칭 좀 합시다. За одоо сонголт хий. 자, 왼쪽으로 Зүүн тишээ. 예. 같이 해 보세요. Хамтдаа дагаад хийгээрэй. 자, 또 오른쪽으로 Аваран тиш. 예. 예, 어디도 소리가 나옵니다. Дуу гарч байна. 자, 뒤로 Хойшоо. 예. 자, 어깨도 한번 돌려 봅시다. За мөрөө ирүүлээ. 예. 아이고. 좀 피곤하시죠? За бас ядарч байгаа юм байна. 예. 예. 자. 여러분, 지금 앉아서 말씀드리시죠? За та бүхэн суугаад сонсож байгаа үстэй. 그래도 많이 피곤하시죠? Ихсэн ч ядарч байгаа. 저희는요, За бид хоёр 지금 계속 서서 계속 말씀드리고 있습니다. энд ингээл зогсоод зааж байгаа. 예. 여러분이 더 많이 피곤하시죠? Та бүхэн бүр илүү ядарч байгаа хаа. 예. 예. 좀 피곤하지만, За мэдээж ядарч болох ч 예. 또 육신과 싸워가면서 이제 말씀을 듣지 않습니까? бас энэ махан бодтойгоо тэмцэлдэж энэ үгийг сонсож байгаа. 근데 충분히 가치가 있는 고난입니다. Гэхдээ энэ бол хангалттай амсаж болох зовлон шүү. 이렇게 해서 창조주 하나님을 확실하게 알게 되고, Тэгэхээр ингэж байгаад бид баттай бүтээл бурхныг мэдэж авнаа. 그래야만이 그 하나님 앞에서 나의 운명을 답을 찾을 수 있어요. Ингэж ээжиж бид бурхныхаа өмнө энэ хувь тавилангаа хариултаа олж авч чаднаа. 우리 조금만 더 수고합시다. За одоо жоохон зүтгэцгээе. 자, 정말 중요한 말씀을 드리려고 해요. За маш чухал үгийг одоо хэлэх гэж байна. 자, 여기 보십시오. За эндээс харъя. 사람입니다. Хүн. 여러분, За 여기 이사야 45장 18절 말씀. за Исая 45:18 дээр 하나님께서 우주 만물을 왜 만드셨냐면요. бурхан энэ төмөн байцыг яагаад бүтээсэн бэ гэсэн. 사람을 살게 하기 위해서 만드셨다고 말씀합니다. Хүмүүсийг амьдруулахын тулд бүтээсэн л гэж хэлж байгаа. 읽어주세요. Уншия. Тэнгэрсийг бүтээсэн эзэн ингэж айлдаж байна. Тэрээр газрыг бий болгон гүйцэлдүүлсэн бурхан юм. Тэр үүнийг дэмий хоосноор бүтээж тогтоож бүтээгээгүй. Харин оршин суугчтай болгохоор үүнийг бий болгон. Би эзэн өөр байхгүй. 예, 비에즘 Би эзэн юм өөр байхгүй. 창조주 하나님은 철인같이 보라 계십니다. Бүтээгч бурхан бол цорын ганц бурхан. 그 하나님께서 사람을 위해서 이 우주 만물을 만드셨다. Энэ бурхан хүний төлөө түмэн байцыг 그것은 бүтээсэн. 사람은 가장 귀하고 가장 특별한 존재다 그 말이에요. Өөрөөр хэлбэл хүн бол хамгийн үнцэнтэй хамгийн онцгой оршигч мал гэсэн. 창세기 1장에 보면 Эхлэл 1-ээр харууллаа. 하나님께서 이 지구에 생명을 창조하시는 내용이 나오는데요. Бурхан энэ дэлхий дээр амьсгалыг бүтээсэн тухай гарч байгаа. 여기 오르가 말, Ургамал ногоо, 너그 짐스 үрлэгч одоо Джимс 종류대로입니다. төрөл төрлөөр нь. 그리고요. Тэгээд мөн 자,
물속에 이제 바닷물이나 물속에 있는 물고기나 이제 또는 공중에 나는 새들도 다 종류대로입니다. Тэр далай тэнгисийн аврах тав амьтад агаарч игүүртэй шувуудыг төрөл төрлөөр нь бүтэв. 그리고 Тэгээд 이제 땅에 사는 짐승들 있잖아요. газар дэлхий дээр амьдардаг амьтад 뭐 야생 짐승들도 있고 가축들도 있어요. за одоо мал адуус мөлгөгчд газрын зэрлэг амьтад 그런데 다 энэ 종류대로입니다. бүгдийг бүртэл төрөл төрлөөр нь 계속 반복되는 것은 종류대로 종류대로입니다. давтагдж байгаа нэг үг бол ерөөсө төрөл төрлөөр нь гэсэн байна. 이게 아주 모든 식물, 동물, 물고기, 새 다 종류대로라는 거예요. Тэгэхээр энэ ургамал, амтан, ногоо, шувууд, загас энэ бүгд төрөл төрлөөр бүтээгдсэн байна. 자, 맨 마지막에 사람을 창조하십니다. харин хамгийн сүүлд нь хүнийг бүтээсэн. 자, 오르가말, 쇼, 자가스, 엠튼, 투르툴투. 그런데 Гэхдээ 맨 마지막에 사람을 창조하시는데요. хамгийн сүүлд нь хүнийг бүтээхдээ 이 흘리긴 허른덜더 함스타우시. ийхүү бурхан өөрийнхөө дүр төрхөөр хүнийг бүтээж бурхны дүр төрхөөр бүтээхдээ эр имээр нь бүтээж. 여러분, 하나님은 영이시다 그랬잖아요. За бурхан бол сүнс 그 гэсэн. 영이신 하나님이 사람을 하나님 모양으로 만들었습니다. Тэр сүнсээр оршиж бурхан хүнийг өөрийнхөө дүр төрхөөр бүтээсэн байна. 이것은 이 육체를 말하는 게 아니에요. Энэ одоо мах бодыг хэлж байгаа юм биш. 바로 사람에게만 순수 영을 주셨다 그 말입니다. Өөрөөр зөвхөн хүнд л энэ сүнсийг өгсөн юм аа гэсэн үг байна. 사람만입니다. Зөвхөн хүнд 하나님의 모양, бурхны дүр төрхөөр 여러분, 영혼입니다. энэ сүнс байна. 사람에게는 순수 스티키를 비가 있다 그 말입니다. За хүнд сүнс сэтгэл бий байдаг. 하나님의 형상인 영을 받았다 그 말입니다. Бурхны төрхөөр бүтээгдсэн сүнсийг хүлээж авсан байна. За 사람 마음속에 영혼을 사모하는 마음을 주셨습니다. За хүний зүрх сэтгэлд үрд мөнхийг хүсэн тэмүүлэх зүйлийг суулгасан байна. 우리 몽골 분들은 정말 영원한 것을 참 좋아하시는 민족입니다. За монголчууд бол үнэхээр мөнхийн зүйлсүүд их дуртай ард түмэн. 여러분 그 이름들에도요. За таны энэ хүмүүсийн нэрийг л 예를 хараад 들면 жишээлбэл 바야르인데 뭉쿠 바야르잖아요. баяр гэхдээ мөнх баяр, 예? 뭉크찡, мөнхчин, 예? 잉크자를 뭉커, 뭉크의 바인 아치가 잘 갈 수, 아무렇대야. 예? 정말 좋은 이름들입니다. 그죠? гоё нэрлүүд байгаа. 그죠? Тийм ээ. 바일, 자르갈, 아무렇대야. 다 좋아합니다. Бүгдээрээ энэс дуртай. 그런데 뭉크, 잉크. Гэхдээ урд нь заавал мөнх байх ёстой, их байх ёстой. 우리는 일상에서 몇십 년밖에 살지 못하잖아요. Бид энэ ертөнцөөр хэдэн жил л амьдран шүү дээ. 그런데 그 사랑하는 자식, 그 손자, 손녀 이름을 지어줄 때 영원히 행복하고 영원히 평안해라. Иглэр хайртай үр хүүхэд ачтайгийнхаа нэрийг өгөхдөө чи мөнхөд баяртай байгаарай. Мөнхөд инхэд жаргалтай байгаарай гэж. 그런 축복을 빌어주지 않습니까? Ингэж өрөөдөг. 예, 영원한 천국이 있습니다. Тийм ээ, мөнхийн дэваач байгаа байхгүй. 하나님께서는 그 영원한 즐거움과 영원한 기쁨을, 영원한 평안을 주시려고 하는 거예요. Бурхан эзэн маань тэр мөнхийн аз жаргал, мөнхийн баяргууд, мөнхийн амар тайвныг өгөхийг хүсдэг. 네, 제가 울란바토르 시내에서 어떤 빌딩을 봤어요. За би Улаанбаатар төвд нэг барилга харсан. 근데 그 빌딩 이름이 뭉크알, 영원한 불이었어요. За одоо мөнх гал гэдэг нэртэй барилга байсан. 혹시 보신 분 있으세요? За энийг харж ирсэн хүн байгаа юу? 근데 절대 느낌이 안 좋았어요. Нэг л сонин мэдрэмж төрөө явцсан. 뭉크갈 Мөнх гал гинүү? 순간 제가 뭐가 생각났겠어요? Тэр мөч надад юу санагтав? 뭉킨 탐이 생각났어요. Мөнхийн там санаад хорсон. 지옥은 영원한 불못이거든요. Там ч мөнхийн гал ахгүй юу? 하여튼 혹시 뭐 아시는 분 있으면 이런 얘기 하지 마십시오. 기분 За 나빠요. тэр таньдаг хүн мэддэг хүнтэй бол энийг очиж бити яриарай. Дургуулах. 우리 사람은요 영혼이 있어요. Хүнд сүнс байна. 하나님의 형상에 영혼이 있습니다. Бурхны төрхөөр бүтээгдсэн. 그래서 영원한 것을 사모하는 거예요. Тийм учраас л мөнхийн зүйлийг хүсэж байгаа хгүй юу? 영원히 사랑해. Мөнхөд хайртай шүү. 영원히 우리 행복합니다. Мөнхөд аз жаргалтай амьдрыг. 여러분 사랑하는 사람이 이 세상을 떠났습니다. Хайртай хүн нь энэ дэлхийг орхиод одлоо. 그러면은 정말 하늘나라에서 영원히 편안하게 살았으면 좋겠다. 그런 축복을 빌어주는 마음이 있잖아요. Тэгвэл тэр өөд осон хүний адас төнгөрийн онцод мөнхөд аз жаргалтай амьдраасай гэж бодож өрөөдөг шүү дээ. 사람은요 Хүн бол
특별한 존재입니다. онцгой оршигч гэдэг. 하나님의 형상대로 지음을 받았어요. Бурхны төрхөөр бүтээгдсэн учраас. 그래서 하나님께서 모든 사람을 사랑하시고 귀하게 여기시는 겁니다. Тийм учраас л Бурхан бүх хүнийг хайрладаг, хүндэлтгэж, эрхэмлдэг гэсэн. 그래서 이 성경 말씀을 보내신 겁니다. Тийм учраас энэ Библийг илгээсэн. 보이지 하나님을 믿지 못하고 Үл үзэгдэх Бурханд итгэхгүй. 영원한 천국과 지옥이 있지만 그것은 관심이 없고 Мөнхийн там мөнхийн деваажин байгаад үүнд анхааралгүй. 또 이 세상 험한 인생 살면서 많은 죄 가운데 우리가 살지 Энэ 않습니까? ертөнцийн хоосон амьдрал донд бид нар асар их гин нүгэл дотор амьдарч байна. 내버려두면 전부 다 멸망으로 가는 거예요. Зөнгөөр нь орчих юм бол бүгдээрээ сүрнэ. 하나님께서는 Харин Бурхан 그런 영혼이 한 영혼도 이루어지는 거 원치 않으시기 때문에 нэг сүнс алдагдахыг хүсдэггүй учраас 이 성경 말씀을 통해서 당신을 나타내 보이고 계신 энэ 겁니다. Библийн үгээр дамжуулаад өөрийгөө илчилж харуулж байгаа юм аа. 예, 여러분 정말 저와 여러분은 하나님 앞에 존귀한 존재예요. Үнэхээр та бид Бурханы өмнө үн хүндтэй оршигчд юм. 이 성경을 통해서 꼭 하나님이 주시는 영원한 축복을 같이 받읍시다. Энэхүү Библиэр дамжуулаад заавал Бурханы өгж байгаа мөнхийн өрөөлийг авцгаая. 자, 여기 보십시오. За эндээс харъя. 여기 자료 중에 같이 좀 생각해 볼 내용이 있습니다. За энэ материал дондоос хамтдаа бодож үзэх нэг агуулга байгаа. 자, 여기 보십시오. 죽음은 За үхэл бол 예, 몸과 영이 나누어지는 겁니다. бие болоод сүнс хоёр тусгаарлагдаж 여기 байна. 돌아가셨다는 우리 표현 많이 있죠. За өөд болох гэж ярьдаг, 또 нас барах, 그리고 тэгээд 예, амьсгал 숨을 хураах, 거두셨다. амьсгал хураасан. 여기 보세요. Эндээс хартаа 우리가 보통 누군가가 이 세상을 떠났을 때 보통 우리가 사용하는 표현 아닙니까? хин нэгэн энэ хэллэгээс одох үед бидний хэрэгэлдэг үг илэрхийллүүд байна. 돌아가셨습니다. Өөд болсон. 예, 예, 하나님께로 또 왔습니다. Бурханаас ирсэн. 그리고 하나님께 돌아간 Тэгээд 겁니다. Бурхан руугаа өөд явсан. 하나님께서 사람에게 호흡을 주셨습니다. Бурхан өөрөө хүнд амь амьсгалыг өгсөн. 그리고 하나님께서 때가 되면 그 호흡을 걷어가시는 거예요. Ингээд цаг нь болоход Бурхан амьсгалаа хураагаад авдаг. 생명을 주신 하나님께서 Амийг өгсөн Бурхан 때가 되면 걷어가시는 거예요. цаг нь болоход хураадаг. 여러분 보십시오. Та бүхэн хараарай. 하나님께서 우리에게 3번의 삶의 기회를 주십니다. Бурхан эзэн бидэнд 3 амьдрах боломжийг өгсөн. 우리는 어머니 뱃속에서 Бид эхийн хөвлөд 예, 10달을 우리는 살았어요. 10 сар амьдарсан. 이게 첫 번째 삶이었습니다. Энэ бол бидний эхний амьдрал. 모두죠? Бүгд л ингэж ирсэн. 그리고 이제 우리에게는 두 번째 삶이 지금 주어져 Ингээд 있습니다. одоо бидэнд 2 дахь амьдрал өгөгдсөн байна. 바로 이 세상에서 이제 7, 80년입니다. Энэ дэлхий дээрх 80, 70, 80 жилийн амьдрал. 예. Тийм ээ. 자, 그리고 За тэгээд 이제 모든 사람은 이 세상을 떠나게 됩니다. одоо бүх хүн энэ ертөнцийг орхиод одно. 바로 세 번째 이제 삶이 기다리고 있는 거예요. 3 дахь амьдрал хүлээж байгаа юм. 예, 바로 영원한 천국 Мөнхийн там, 그리고 영원한 지옥입니다. мөнхийн деваачин. 여러분 보세요. Та бүхэн хатаа. 우리는 어머니 뱃속에 다 있었습니다. Бид эхийн хөвлөд бүгд байсан. 이때 Энэ үед 이 놀라운 세상이 있다라는 거 우리는 몰랐습니다. ийм гайхалтай дэлхийн ертөнц байгааг мэдээгүй амьдарсан. 그렇죠? Тийм биз? 예. 그런데 이미 준비되어 있었습니다. Гэтэ аль хэзээ бэлэн болсон 이 байсан. 어머니 뱃속에서 10달은 Эхийн хөвлөдөх 10 сар. 이 세상에서 7, 80년 살 준비를 하는 Энэ 시간이었습니다. ертөнцийн 70, 80 жилийг амьдрах бэлтгэх хугацаа байсан. 그리고 이제 이 세상에서 우리에게 7, 80년 보통 이 시간을 하나님께서 허락하신 것은 Биднийг энэ дэлхий дээр 70, 80 жил зөвшөөрч өгсөн энэ цаг хугацаа 무엇을 준비하라는 시간일까요? тэгвэл юунд бэлтгэх гэж өгсөн юм болоо? 영원한 천국에 갈 준비를 하라고 하나님께서 우리에게 이 시간을 주신 겁니다. Мөнхийн улсад очих бэлтгэлээ хий гэж энэ цаг хугацааг өгсөн байна. 예, 여러분 가장 중요한 거예요. Хүмүүсээ энэ хамгийн чухал юм шүү. 여러분 죽음 이후에 두 문이 기다리고 있습니다. Үхлийн дараа биднийг 2 хаалга хүлээж байгаа. 영원한 지옥의 문 Мөнхийн тамийн хаалга, 그리고 영원한 천국의 문입니다. мөнхийн деважингийн хаалга байгаа. 예,
하나님께서는 Бурхан 모든 사람을 영원한 천국으로 인도하기를 원하시는 거예요. бүх хүнийг мөнхийн деважинд аваачих хүсдэг. 그러기 위해서는 이 말씀을 꼭 들어야만 합니다. Тэхийн тул заавал энэ үгийг сонсох ёстой. 그리고 마음을 여셔야 됩니다. Сэтгэлээ нээх хэрэгтэй. 여러분, Хүмүүсээ 우리는 두 번의 삶을 다 경험했습니다. бид энэ хоёр амьдралыг хоёулангийн туулсан. 한 사람도 예외가 없었습니다. Эндээс нэг хүн ч энэний гадна 우리 байж чадахгүй. 모두 어머니 뱃속에 있어 있었습니다. Бид бүгдээр эхийн хөвлөд байсан. 때가 되니까 사는 곳이 이제 옮겨진 겁니다. Цаг нь болоход амьдарч байгаа газар маань ийшээ шилжсэн. 이제 우리는 다 이 세상에 살고 있습니다. Одоо бид бүгдээрээ бүгд энэ дэлхий дээр амьдарч байна. 두 번의 삶에도 우리는 다 똑같습니다. Хоёр амьдрал маань бид бүгд адилхан байна. 그러면 세 번째 삶도 똑같지 Гурав 않겠습니까? дахь амьдрал ч адилхан байх биш. 모든 사람 앞에 Бүх хүний өмнө 영원한 천국입니다. мөнхийн деваж, 그리고 영원한 멸망 지옥이 тэгээд 있습니다. мөнхийн сүрэл болох там байгаа. 영원한 천국, Мөнхийн деваж, 영원한 지옥. мөнхийн там. 그 영원이라는 그 의미를 정말 두려워해야 됩니다. Энэ мөнх гэдэг утга учраас айж имээгээрэй. 이 세상 몇십 년은 정말 신속히 날아가는 거잖아요. Энэ дэлхийн хэдэн 10 жилийн амьдрал маш хурдан өнгөрч байна шүү дээ. 예, Тийм ээ. 여러분, 하나님은 영원한 천국의 복을 우리에게 주시고 하는 거예요. Хүмүүсээ бурхан бол мөнхийн улсын өрөөлөд бидэнд өгөхийг хүсдэг 그래서 юм аа. 만민들아 이를 들어라. Тийм учраас бүх хүмүүсээ сонс. 세상 거민들아 귀를 기울여 들어라. ертөнцийн оршин суугчдаа чихээ тавиад сонс. 누구든지 와서 들어라. Хинч бай ирээд сонс. 그러면 하나님께서 믿음 주십니다. Тэгвэл бурхан итгэлийг өгнө. 그리고 하나님의 계획을 가르쳐 주십니다. Тэгээд бурхан төлөвлөгөөгөө хэлж өгнө. 그리고 죄 가운데 살고 있는 인생들이 Гэв нүгэл дотор амьдарч байгаа хүмүүс 어떻게 하면 천국에 갈 수 있는지 яавал деважинд очиж чадахгүй. 바로 그 구원의 길을 이미 하나님은 다 준비해 놓으신 거예요. Авралын замыг бурхан бэлдээ тавьсан байгаа. 여러분을 사랑하시는 겁니다. Та бүхэнд хайртай юм аа. 예. 정말 이 집회가 그래서 중요한 거예요. Үнэхээр энэ семинар ийм л учраас чухал юм. 자, 이제 За одоо 방금 우리는요. сая бид 자, 하나님이 살아계시다라는 것을 бурхан амьд оршдгоо гэдгийг 베갈 байгаль 또 дэлхий 무스차나르 мэс чанараа 또 성경을 통해서 지금 확인하고 있다 그랬어요. Библиэр дамжуулаад шалган харж байна гэсэн. 자, 이 성경에는 Энэхүү Библи дотор 정말 신만이 할 수 있는 말씀이 기록돼 있어요. үнэхээр бурхан л хэлж чадах үгнүүд бичигдсэн байна. 바로 이 세상 역사의 시작부터 Энэ дэлхийн ертөнцийн түүхийн эхлэл 앞으로 이 세상 역사에 무슨 일이 벌어질지 미래까지를 성경에 예언해 주셨습니다. цаашид дэлхийн төгсгөлийн үед юу болох вэ гэдгийг Библиэр зөвнөж хэлсэн байна. 그래서 이 성경에 관심이 없던 사람들도 Тэр Библиэд анхаардаггүй байсан хүмүүс үртэл 믿지 않았던 사람들도 үл итгэдэг байсан хүмүүс үртэл 이 성경을 배워보고 정말 내가 이걸 오해했구나. 이 성경은 도덕책이 아니구나. Библийг судалж үзээд би үнэхээр үүнийг буруу ойлгосон юм байна. Энэ чинь зүгээр нэг шашны ном биш юм байна. 진짜 하나님 말씀이구나. Жинхэнэ бурхны үг байсан. 그렇게 수많은 사람들이 이 성경을 받아들이고 또 진리를 깨달았던 겁니다. гэж асар олон хүмүүс Библийг хүлээж авч үнний замыг ухаарсан байдаг. 자, 이제 이 성경을 통해서 우리가 몇 가지 역사 공부를 좀 하겠습니다. За Библиэс бид нар хэдэн түүхийг одоо сурыг. 과거 역사, Өнгөрсөн түүх, 또 지금 우리 시대에 벌어지고 있는 역사, бидний үед болж байгаа түүх, 그리고 앞으로 예언되어 있는 미래 역사도 한번 우리가 내일 모레까지 한번 쭉 배워볼 겁니다. тэгээд цаашид зөвнөгдөөд болох тэр ирээдүйн түүхийг маргааш нөгөөдөр сурах болно. 그런데 여러분, 하나님께서 이 성경에 역사를 기록해 주신 이유가 있습니다. За гэхдээ бурхан эзэн Библиэр түүхийг бичиж үлдээсэн шалтгаантай. 첫 번째는 증거입니다. Нэгдүгээр нотолгоо болох. 진짜 하나님 계시구나. Жинхэнэ бурхан байдаг юм 정말 이 шүү. 성경이 하나님 말씀이구나. Библи бурханы үг мөн юм шүү. 바로 그 증거를 확인토록 하기 위해서 역사를 기록해 주신 겁니다. Гэдэг зүйлийг л нотолохын тулд энэ түүхийг бичиж үлдээсэн. 그리고 두 번째, Тэгээ хоёрт нь 그 역사를 통해서 사실인 것만 확인하면 안 됩니다. тэр түүх үнэн байна уу худал байна уу гэдгийг л шалгаад дуусчих болохгүй. 그 역사적인 사건들을 통해서 교훈을 받으라는 겁니다. Энэ түүхэн үйл явдлуудаас сургамжийг аваа гэсэн байна. 하나님께서는 많은 사건과 많은 성경의 인물들을 통해서 우리에게 말씀하시는 거예요. Бурхан эзэн маш олон өнгөрсөнд болсон үйл явдлууд Библиэр гарч байгаа хүмүүсийн амьдралаар дамжиж бидэнд айлтгаж байгаа юм аа. 자, 한번 보십시다. Энд та харъя.
자, 자, 이 성경을 한번 보시겠습니다. За энэ Библийг харъя. 신명기 18장 21절부터 22절입니다. За Дэдгүл 18 21 22 байгаа. 하나님은 사람의 마음과 생각을 다 알고 계시다는 것을 알 수 있습니다. Эзэн бурхан хүний бодол сэтгэлийг бүгдийг мэдэж байдаг. 처음부터 이 성경을 믿지 않고 의심할까 하나님 아십니다. Анхнаасаа хүн энэ Библийг идэхгүй эргэлзэл тэргэлсэн мэдээ. 그래서 이렇게 말씀하신 겁니다. Тийм учраас ингэж ярьсан. 읽어주시죠. Уншиж үгүй. Та нар дотроо эзний айлдаагүй үг гэдгийг бид яаж мэдэх бэлээ гэж бодох бизээ. Хэрвээ иш үзүүлэгчийн эзний нэрээр хэлсэн зүйл болох ч үгүй, биелэгч үгүй байвал тэр нь эзний айлдсан үг биш. Тэр иш үзүүлэгч үүнийг дураараа хэлсэн байх тул чи түүнээс бүү. 자, 이 말씀을 잘 보세요. Энэ үгийг сайн харъя. 하나님은 이스라엘의 선지자들 40여 명을 선택해서 이 말씀을 기록하게 하셨습니다. Бурхан өөрийн одоо иш үзүүлэгчдийг Израилаас 40 гаруй хүнийг сонгож аваад энэ үгээ бичүүлсэн. 이 선지자들은 여호와께서 말씀하시기를 분명히 그렇게 말씀하고 기록했습니다. Энэ иш үзүүлэгчд болохоор эзэн айлдахтаа гэж хэлээд бичдэг байсан. 자, 너희가 마음속으로 이것이 하나님의 말씀인지 우리가 어떻게 알리요? За та нар дотроо энэ эзний айлсан үг муу юм уу биш үү гэдгийг бид яаж мэдэх юм бэ? 그래서 선지자들이 하나님의 이름으로 말한 일에 증언도 없고 성취함도 없다면 이것은 하나님의 말씀이 아니니까 너희는 두려워하지 마라 이렇게 얘기를 한 겁니다. Тэр ингэж та нар дотроо ингэж эргэлзэж байгаа болохоор хэрвээ тэр иш үзүүлэгчийн эзний нэрээр хэлсэн үг нь болохчгүй биелэгчгүй байх юм бол та нар дотроо айж имэх хэрэггүй эзний айлсан үг биш вэ? 그럼 이것을 반대로 이해하면 Тэгвэл энийг эсрэгээр нь бодож ойлгох юм бол 하나님 말씀이 성취된 것이 있고 Бурхны үг нь биелэж 또 예언이 그대로 이루어졌다면 зөвлөл нь болох юм бол 이것은 여호와의 말씀이 맞으니까 энэ эзний айлсан үг мөн учраас 너희는 두려워하라 그 말입니다. та нар гэсэн утгатай болно. 왜요? Тийм ээ. Яагаад вэ? 천국만 있는 게 아니에요. Ганц деваач нь л байд юм биш. 탐, Там байгаа. 지옥이 있습니다. Там байгаа. 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이고 Нэг удаа өгөх нь хүмүүс 그 тогтоогдсон. 후에 심판이 있다라고 분명히 말씀하고 Харин үүний 있습니다. дараа шүүгдэх болно гэж айлцсан байгаа. 그래서 우리는 증언과 성참이 있는지를 확인하는 거예요. Тийм учраас бид нэр зөвнөл болоод биелэл бий байна уу гэд босон байна уу гэдгийг шалгадаг. 왜 역사를 하나님께서 우리에게 성경에 주셨냐? За, бурхан яагаад Библиэлд түүхийг бичиж үлдээсэн бэ? 예, 우리에게 소망을 주기 위해서입니다. Бидэнд найдварыг өгөх зорилготой. 그리고 우리에게 교훈을 주기 위해서고요. 교훈. Биднийг сургахын тулд 그리고 бичигдсэн. 우리에게 소망을 주기 위해서입니다. Дараа нь бидэнд найдвар байхын тулд өгөгдсөн байна. 자, 오늘과 내일을 이용해서요. За, өнөөдөр маргааш 정말 이 성경이 사실 진리냐? үнэхээр Библи үнэн үү? 진짜 하나님 말씀 맞냐? Бурхны үг мөн үү? 진짜 증언이 있냐? Энд биелэл байна уу? 그리고 진짜 예언한 것이 그대로 성취된 게 사실이냐? Зөвнөд хэлсэн байсан үг нь цаг нь болоход биелсэн нь үнэн байна уу? 바로 세 가지 사건을 배울 겁니다. Гэдгийг энэ гурван том үйл явдлаас сурнаа. 자, 에덴 동산 사건, Эден цэцэрлэгийн үйл явдал, 그리고 노아라는 사람이 살았을 때 하나님이 세상을 홍수로 심판한 사건, Ноагийн үеийн сургамжийн үйл явдал, 그리고 하나님께서 특별히 선택한 이스라엘 민족, за тэгээд бурхны онцгойлон сонгосон Израиль үндэстэн, 바로 하나님의 증인이라는 특별한 나라입니다. энэ бас бурхны гэрч гэсэн онцгой улс байгаа. 진짜 이 성경이 하나님 말씀이라는 것을 확인할 수 있어요. Үнэхээр энэ дээр дамжуулаад бид бурхны үг мөн юм байна гэдгийг мэдэх 오늘 боломжтой. 남은 시간 동안에 이 에덴 동산 사건 한 사건만 먼저 살펴보겠습니다. За одоо өнөөдөр үлдсэн цагтаа энэ Эден цэцэрлэгийн нэг л үйл явдлыг сурцгаая. 자, 아담과 예와 Адам, Ева 하나님께서 창조하신 우리 인류의 조상입니다. бурхны бүтээсэн хүн төрлөختний өв эцэг. 지금 세상에 수많은 사람들이 살고 За 있잖아요. одоо дэлхий дээр асар олон хүн амьдарч байна. 역사를 거슬러 올라가면 이제 조상이 뿌리가 같은 거예요. Түүхийг уруу харах юм бол бид нэг үндэстэй байгаа. 바로 아담과 예와입니다. Адам ба Ева гэж. 여러분 보십시오. Эндээс харъя. 이 아담과 예와를 위해서 하나님께서 에덴 동산을 창설하셨다고 За 말씀하십니다. Адам, Ева хоёрыг амьдруулахаар бурхан Эден цэцэрлэгийг байгуулсан гэж байгаа. 창세기 2장 8장입니다. Эхлэл 2:8. 읽어주시죠. Эзэн бурхан дорн зөвтөө Эден цэцэрлэг байгуулад тэнд өөрийн бүтээсэн хүнийг авчирч тавьжээ. 틀림없이 하나님은
아담 여하를 위해서 에덴 동산을 만드셨다 이렇게 말씀하죠. Тэгэхээр гарцаагүй бурхан Адам Ева хоёрын төлөө эден цэцэрлэгийг байгуулсан гэж хэлж байгаа. 자, 창세기 2장 10절에 Эхлээд 2-ын 에덴 10. 동산에서 강이 하나가 시작이 되는데 За эден цэцэрлэгээс нэгэн мөрөн их авч 그것이 урсан. 네 개의 강으로 나누어졌다라고 말씀하고 За 있어요. энэ нэг мөрөн дөрвөн мөрөн их авч салжээ гэж хэлсэн байна. 자, 창세기 2장 11절부터 14절에 네 개의 강 이름을 하나님은 기록해 주셨습니다. За эхлээд 2-ын 11-ээс 14 дээр тэр дөрвөн мөрний нэрийг бичиж үлдээсэн. 첫 번째 강은 비소원입니다. Ихэн бишон. 두 번째 강의 이름은 기헌입니다. Хоёр дахь мөр нь 세 번째 Сихон. 강의 이름은 Гурав 티그르입니다. дахь мөрний нэр нь 네 번째 Тигр. 강은 유프라트입니다. Дөрөв дахь мөр нь Ефрат гэдэг. 여러분, 이 티그르 유프라트 강은 지금도 물이 흐르는 강입니다. За хүмүүсээ Тигр, Ефрат мөрөн одоо ч ирсэн урсаж байгаа. 저 이라크 중동에 지금도 있습니다. Иракийн одоо газар дундын тэнгисийн хажууд урсаж байгаа. 바로 이 성경의 에덴 동산의 강 이름들, 그 강들이 지금도 있어요. Тэр Библиэлд гарсан эдийн 네. цэцэрлэгээс урсаж байсан дөрвөн мөрөн одоо хүртэл хоёр нь байна. 그리고요, 이 Тэгээд 비송강, 기온강은요, Бишон, Гихон хоёр мөрөн 없어요. одоо байхгүй. 그런데 땅 속에 묻혀져 있는 흔적을 찾아냈습니다. Тэгэхээр газар дор булагдсан байгаа судлыг нь олсон байна. 자, 여기 보십시오. За эндээс харъя. 에스겔 31장 16절에 보면 Эзэкэл 31:16 дээр 정말 에덴 동산은 특별한 동산이었고 낙원이었습니다. эдийн цэцэрлэг бол их онцгой одоо том цэцэрлэг байсан. 수많은 나무들, 동물들이 정말 살고 있던 낙원입니다. Асар их амьтан ургамал мод амьд одоо байдаг байсан. 그런 에덴 동산의 나무들이 땅 속으로 들어갔다라는 거예요. Тэрхүү эдээний хамаг сайн ургамал модс нь газар дор орсон гэж байна. 18절에도 에덴 나무가 지하로 들어갔다고 합니다. Дараа нь эдээний модтын газар дор унаадах болно гэсэн. 에덴 동산에 지진이 난 것 같고요. 에덴의 цэцэрлэгт газар хөдлөлт болсон. 하나님께서 에덴 동산의 그 낙원에 있는 나무들, 동물들을 땅 속에 묻어버렸다라고 이해할 수 있겠죠. Тэр бурхан эдийн цэцэрлэгт байсан тэр амьтад байгаа ургамлуудыг бүгдийг нь газрын дор булсан гэж ойлгож болно. 자, 에덴 동산이 어딜까요? За эдийн цэцэрлэг хаана юм болоо? Хаана байсан болоо? 한국, Солонгос, Америк, Америк, 몽골. Монгол. 바로 에덴 동산은 바로 세상 가운데 Эдийн 있습니다. цэцэрлэг ертөнцийн төвд нь байсан байна. 네 개의 강이 다 이곳에 있습니다. Дөрвөн мөрөн энд байгаа. 비송, 기홈, 티그르, 유프라트. Тэгэр Ефрат. 예, 네 개의 강입니다. Дөрвөн мөрөн. 여러분, 이란, Иран улс байна. 이라크, Ирак, 사우디아라비, Сауди Араб, 시리, Сир, 요르단, Йордан, 그리고 тэгээд 여기 이스라엘입니다. энд Израиль. 정말 내일 이거 이제 자세히 배우게 За 되는데요. маргааш энэ тодорхой сурна. 여러분 여기 보십시오. За эндээс. 자, 여기 티그르 물은 보이십니까? Тигр мөрөн гэж харагдаж байна уу? 에덴 동산의 세 번째 강입니다. Эдийн цэцэрлэг нь 3 дахь мөрөн, 그리고 네 번째 강, 4 дахь нь 유브라트 물. Ефрат мөрөн. 보이시죠? Харж байгаа. 에덴 동산에 흘렀던 강, 지금도 세상에 있습니다. Эдийн цэцэрлэгээс их авч урсаж байсан мөрөн одоо хүртэл дэлхий дээр байна. 자, 그리고 이 사우디아라비아 사막과 이란 고원에서 이제 자, 티그르, 유프라트 강 지금도 흐르고 있고요. За ингэ урсаж байна. 자, 비송강의 흔적을 За 찾아냈습니다. Бишон голын ул мөрийг ингэж 기온강의 흔적도 찾아낸 거예요. Гихон мөрний ул мөрийг олсон байна. 사막에 묻혀져 있어요. Одоо бол зүлт 근데 지금 과학기술이 발달해 있으니까 гаргагдсан байгаа. Одоо шинжлэх ухаанаар 땅 속에 묻혀 있는 강을 이제 찾아낸 거예요. техник технологийн хөгжлийн улмаас газрын доор одоо урсаж байсан судлыг нь 그래서 이 성경에 기록된 네 개 강이 다 있는 이곳이 바로 에덴 동산이다라고 과학자들이 이제 그걸 발표한 겁니다. Тэгэхээр одоо энэ Библиэд бичигдсэн байгаа эдийн цэцэрлэг энэ дөрвөн мөрөн их авсан гэдгийг яг энэ хэсэг эдийн цэцэрлэг байсан гэж эрдэмтэд нотлож байгаа шүү. 아담도 실존했다. Адамч боддоор байсан. 한 여자로부터 우리가 나왔다. За нэг их эмэгтэйгээс бид төрөлтэй. 이렇게 자 이게 티브리스 강입니다. За одоогийн Тигр мөрөн байна. 2,000km가 넘는 그런 큰 강입니다. 2000 км орсдог том мөрөн, 유프라트 강입니다. Ефрат мөрөн. 에덴 동산의 강들이 지금도 존재합니다. Эдийн цэцэрлэгийн мөрнүүд одоо ч байна. 예. 자 여기 보세요. За энэ дээр 에덴 동산의 강을 찾았다. эдийн цэцэрлэгийн алга болсон мөрөнг оллоо гэсэн байна. 과학자들이 그걸 찾았다고 발표합니다. Энэ эрдэмтэд хүртэл ингэж одоо найдад зарлаж байна. 에덴 동산 바로 옛자리가 바로 이곳이다. Эдийн цэцэрлэгийн байршил энд байсан байна. 이라크 코로나 지역이 Иракийн Коринан эдийн 에덴 цэцэрлэгийн 동산 옛자리다. эртний байршил байна. 자
사막에 묻혀 있는 강을 찾아냈다 그 말입니다. Сүлийн дор нуугдаж буй голын судлаа. 비송강, 기용강을 찾았다 그런 내용입니다. Бишан мөрөн гихон мөрөн олцсон гэсэн 자 утгатай. 보십시오. Харъя. 지금도 세상에 이렇게 큰 나무들이 있습니다. Одоо шинэ дэлхий дээр ийм том модод байдаг. 에덴 동산의 그 영화로운 나무들은 얼마나 컸을까요? Тэгвэл эден цэцэрлэгийн тэр том моддууд ямар том байсан бэ? 그리고 수많은 동물들이 살았었겠죠. За мөн асар олон амьтад амьдарч байсан. 그것을 한번 상상해 보라고 하나님이 지금도 세상에 이런 나무들을 Тэр 남겨놨습니다. ийм одоо зүйл байсан гэдэг төсөөлөж болохоо бодоод үзээ гэж 예. энэ модыг үлдээсэн байна. 그 모든 것들이 땅 속에 들어갔다. Тэгэхээр энэ бүх том зүйлсүүд газрын дор унгаагцсан. 여러분, 에덴 동산의 나무와 동물들이 땅 속에 들어갔다는 증거가 바로 석유입니다. Тэгэхээр 석유. эдийн цэцэрлэгийн энэ ургамал олон амьтад ургамал ногоо газар дор унгаагцсан гэдгийг нотлогоо нь энэ газрын тос юм аа. 갑자기 땅 속에 들어간 거예요. Гэнэт газар дор унгаагдаж орсон. 그 수많은 짐승들, 식물들이요 뜨거운 열과 압력에 의해서 석유가 된 겁니다. Тэгэхээр энэ олон амьтан ургамал ногоо одоо газрын одоо халуун хайлмгийн одоо хүчлээр нь одоо нефт газрын тос болсон байна. 예. 지금 중동이 전 세계 70% 석유가 바로 이곳에 있습니다. За ойр 아웅가. дорндоос гарч буй одоо газрын тосны 70% нь яг энэ хэсгээс гардаг. 보십시오. Хардаа. 전 세계 석유가 이곳에서 전 세계에 수출이 됩니다. За дэлхийн одоо бүхэл одоо газрын тос экспортлог газрын зураг байна. 여러분, 한국도 이곳에서 석유를 수입해 За 옵니다. Солонгосондоо яг эндээс газрын тос экспортлдог. 네, 여러분 보십시오. 티그리 무릎, 유프라트 무릎, Тэгэр мөрөн Евфрат мөрөн. 바로 에덴 동산이 땅 속에 묻힌 곳입니다. Эзэн цэцэрлэг газар дор унгаагдсан газар. 이곳에 전 세계 석유 70%가 이곳에 묻혀 있는 거예요. Тэр дэлхийн одоо 70% нь энэ дороос гарч байна. 에덴 동산이 땅 속에 묻혔다는 그 말씀입니다. Тэр эзэн цэцэрлэг газрын дор унгаагдсан гэдэг үг. 모래가 변하면 석유가 되는 건 За 아니잖아요. илэс ялдаж 그죠? муухаараа газрын тос болдог биш шүү 예, дээ. 보세요. 예. 자, 에덴 동산의 강을 사막 밑에서 찾았다 그런 За эдийн 사실입니다. цэцэрлэгийн одоо голыг Цөлн өргөн удам нам гүм мөнх чанартай. Энэ газрын юу ч өөрчлөгдөхгүй мэт санагдаж байна уу? Энэхүү илсэн дорно. Гайхамшигт нууц хадгалагдаж байна. 놀라운 비밀이 놓여 있습니다. 1981 онд Колумбийн сансар судлалын төв 225 км өндрөөс энэхүү цөлийн онцгой нэгэн зургийг авчээ. Түүний үр дүн үнэхээр гайхалтай байсан юм. Тэгш гадаргуутай зэлүүд илсэн цөлийг илрүүлэх ёстой байхад уул, гол, горих, хөндөй, толгод байгааг олж илрүүлсэн юм. Илсэн цөлөөс хэдэн метрийн дор нууцлагдсан байсан ертөнц нь уудам ногоон бэлчээр болохыг нээн илрүүлсэн юм. 참 지금 과학 시대잖아요. За одоо бид шинжлэх ухааны үед амьдарч байна. 오히려 수천 년 전에 성경에 기록돼 있었던 그런 사건들을 추적하고 그 증거를 찾아내는데 과학과 고고학이 큰 역할을 하고 있어요. За тэгэхээр энэ хэдэн мянган жилийн өмнө бичигдсэн байгаа энэ Библиэл дээрх түүх үйл явдлууд одоогийн шинжлэх ухаан болоод археологийн шинжлэх ухаанаар асар их нотлогдож харагдаж байгаа. 자, 에덴 동산의 강들이 다 있잖아요. Эдийн цэцэрлэгийн голууд бүгд байсан. 하나님께서 이 에덴 동산을 창조하는 사실입니다. Бурхан өөрөө эдийн цэцэрлэгийг бүтээсэн үнэн бодит юм аа. 그런데 에덴 동산이 왜 땅속으로 들어갔을까요? Гэхдээ яагаад газрын дор унгаагдсан болоо? 여러분, 에덴 동산에서 아담 여하가 하나님 앞에 범죄한 슬픈 사건이 있습니다. Тэр эдийн цэцэрлэгт байсан Адам Ява хоёр бурхны өмнө гэм нүгэлүүлсэн өнөгт түүхтэй. 자, 이제 마지막 시간으로 이 교훈의 말씀을 좀 확인해 보겠습니다. За төгсгөл нь бүгдээрээ энэ сургамжийг аваад дуусгая. 자, 아담 여하. Адам Ява 에덴 동산에서 정말 하나님이 주신 축복 속에서 살았습니다. эдийн цэцэрлэгт бурхны өгсөн сайн сайхныг эдлээд амьдарч байсан. 예. 그런데 Гэхдээ 에덴 동산 중앙에는 энэ цэцэрлэгийн голд нь 특별한 과일나무가 두 그루가 있었어요. хоёр төрлийн жимсний мод байсан. 예. 여기 보시면 Харах юм бол 생명나무가 있었고요. амин мод гэж байсан. 선악을 알게 하는 나무, 이 특별한 나무가 Нөгөөх нь
두 그루가 있었어요. сайн мууг мэдүүлэгч мод гээд хоёр төрлийн мод байсан. 이 생명나무 열매를 먹으면 영생하는 겁니다. Энэ амин модны жимснээс идэх юм бол мөнх амьдлна. 그런데 하나님은 이 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹으면 진짜 죽는다라고 경고하셨습니다. сайн мууг мэдүүлэгч модны жимснээс идэх юм бол тэр өдөртөө зайлшгүй өөхнө гэсэн. 창세기 2장 17절 Эхлэл 2:17. 읽어주시죠. Огт идэж болохгүй. Түүнээс идсэн тэр өдөртөө л чи зайлшгүй өөхнө гэв. 예, 죽을 것이다가 아닙니다. Өөхөх байх гэсэн. 죽을 수도 있다가 아닙니다. Өөхч магадгүй гэж хэлээгүй. 반드시 죽는다고 경고하신 겁니다. Зайлшгүй өөхнө гэж анхааруулсан. 하나님께서 Бурхан эзэн 생명나무 열매를 포함해서 амин модны жимсийг оруулаад 다른 모든 나무 열매는 먹어도 된다고 허락하셨습니다. ингээд бас бусад бүх модны жимсээс идэж болно гэж 그런데 зөвшөөрсөн. 이 선악을 알게 하는 나무는 절대 먹으면 안 된다고 하나님은 금하셨습니다. Харин энэ сайн мог мэдүүлэгч модны жимсээс авах идэж болохгүй гэж 생명나무 열매를 먹어도 된다고 허락하신 것은 영생을 주시겠다라는 겁니다. тэр амин модны жимсээс идэж болно гэж зөвшөөрсөн мөнх амийг өгөх хүсэлтэй байсан байна. 이 선악을 알게 하는 나무 열매에 무슨 독이 들은 거 아닙니다. Харин энэ сайн мог мэдүүлэгч модны жимсэнд нь ямар нэгэн хор шингэсэн байгаа биш. 뭐 하나님께서 뭐 아까워서 그것을 허락 안 하신 게 아닙니다. Одоо бурхан одоо харамсалтай энийг өгөхгүй гэж байгаа биш. 아담 여호와의 믿음을 보시기 원했던 겁니다. Адам, Ева хоёрын итгэлийг харахыг хүссэн байна. 진짜 하나님 말씀을 듣고 Үнэхээр бурханы үгийг сонсоод 그 말씀을 진짜 믿는다면은 энэ үгэнд үнэхээр итгэлгүй 행함으로 나타나는 거예요. үйлсээр гарах ёстой. 바로 하나님 말씀의 순종이죠. Бурханы үгэнд дуулууртай байснаар 이 생명나무와 선악과는 아담 여호와의 참 믿음, 순종의 믿음을 하나님께서 보시기를 원했던 겁니다. энэ амин мод болоод сайн муу мэдүүлэгч модыг бүтээсэн шалтгаан нь бурханы өмнө үнэхээр дуулууртай итгэж бурханд итгэж найдах уу гэдгийг харахыг хүссэн зорилго. 자, 뱀 속에 마귀가 들어가서요. За могонд сатан шүглээд 예화를 먼저 유혹합니다. эхлээд Ева уруу татдаг. 예화가 하나님 말씀을 정확히 알고 있는지, Ева бурханы үгийг тодорхой мэдэж байна уу? 그리고 확실히 말씀을 믿고 있는지를 먼저 떠봅니다. Тэгээд энэ бурханы үгэнд бацтай итгэж байгаа үгүйг эхлээд шалгадаг. 자, 이렇게 떠봤습니다. Ингэж шалгасан. Бурхан үнэхээр та нарыг цэцэрлэгийн альч модны жимснээс идэж болохгүй гэж хэлсэн үү? 예, 자, 예화가 이렇게 대답합니다. Харин Ева ингэж хариулсан. 네, Харин цэцэрлэгийн голд байгаа модны жимсний тухайд Бурхан та нар түүнээс бүү бас түүнд бүүгөр эс бүгээс та нар үгэн гэж альсан гэхэд 예, 자, 죽을 수도 있다라고 얘기를 합니다. эс бүгээс та нар үхэж болно гэсэн утгатай хэлсэн. 하나님께서는 반드시 죽는다 그랬잖아요. Бурхан бол гарцаагүй үхэн гэсэн. 예화는 Харин Ева 하나님 말씀을 듣기는 들었지만, 이 아담을 통해서 듣긴 들었지만 확실히 믿지 않고 있는 거예요. Бурханы үгийг Адамаар дамжуулаад сонссон боловч баттай итгээгүй байж исэн байна. 마귀는 그걸 다 노리고 그대로 거짓말합니다. Диавол яг түүнийг нь барьж аваад 너희가 결코 죽지 아니하리라. худлаа ярьдаг та нар огтхон ч үхэхгүй. 반대죠? Эсрэгээр нь 하나님은 정령 죽으리라 Бурхан 그랬잖아요. бол зайлшгүй үхэн гэсэн. 근데 결코 죽지 아니하리라. Гэтэл сатан та нар огтхон ч 그리고 үхэхгүй. 유혹하고 거짓말을 한 거예요. Ингэж өрөө татаж худлаа ярьсан. 자, 여기 보십시오. Эндээс харъя. 누구 말을 들어야 되는 거예요. Бид хэний үгийг сонсох ёстой бэ? 하나님은 Бурхан бол 먹고이 그랬어요. болохгүй гэсэн. 마귀는 Харин сатан 먹어라. ид гэсэн. 여기가 이게 바로 선택이고 믿음입니다. Энэ бол бидний төлөвт сонголт энэ бол 예화는 마귀 말을 따라갔습니다. Ева бол сатаны үгийг сонссон. 예, 마귀에게 순종한 겁니다. Сатаны үгэнд орсон. 그리고 Тэгээд 자기 남편에게도 주었고요. өөрийнхөө нөхөрт ч өгсөн. 또 아담은 마귀가 아닌 자기 아내 여자의 그 말에 넘어진 겁니다. Адам харин сатаны үгэнд бас өөрийнхөө эхнэрийн үгэнд бүдэрсэн байна. 하나님 말씀을 불순종한 거예요. Бурхны үгэнд дуулуургүй хандсан. 보십시오. Харъя. 유혹은 잠깐이지만 Уруу татлах түр зурих. 그 죄의 기쁨은 잠깐이에요. Гим нүглийн баяр хөөр түр зурих. 금방 후회하는 거예요. Гэхдээ шууд одоо харамсдаг. 아담 여호와 하나님 앞에 불순종한 거예요. Энэ хоёр бурхны өмнө дуулуургүй байсан. 하나님 분명히 선악과 먹으면 죽는다 그랬잖아요. Бурхан гарцаагүй сайн мөнгө мэдүүлэгч модны жимсээс идэл үхэн гэсэн. 에스겔 18장 4절에 Эзекэл 18-ын 4-д 같이 읽읍시다. хамт уншия.
нүглийг үйлдэх зүтгэл сүнс нь үхэх болно. 자, 범죄하는 뭐가 죽는다? Нүглийг үйлбэл юу нүхнэ гэж байна? 스트레스. Сэтгэл 바로 순수입니다. 순수. сүнс гэсэн үг, сүнс. 여러분 보세요. Харъя. 영혼은 죽지 않습니다. Сүнс бол өгдөггүй. 그렇죠? Тийм ээ? 영혼은 영원히 사는 거예요. Энэ сүнс чинь өөрөө мөнхөд амьдардаг. 그런데 왜 하나님이 범죄하는 그 영혼이 죽을 거라고 Гэхдээ 하셨을까요? бурхан яагаад нүглийг үйлддэг сүнс үхнэ гэсэн бэ? 여러분, 영생이라는 의미는 천국에서 정말 하나님과 복락을 누리는 걸 영생이라고 하는 거예요. За мөнх ам гэдэг нь мөнхийн улсад бурхантай мөнхөд амьдрахыг мөнх ам гэж байгаа. 지옥에 가는 영혼들도 영생한다고 하지 않습니다. За там руу явж байгаа сүнслүүд ч мөнх амийг авсан гэж хэлдэггүй. 영원한 형벌, Мөнхийн сүр, 영원한 멸망, мөнхийн шийтгэл 예, 영생이라고 하지 않는 거예요. энийг мөнх ам гэж хэлдэггүй. 여기서 범죄하는 영혼이 죽는다는 것은 Энэ нүглийг үйлддэг сүнс нь үхэн гэдэг нь 바로 어디로 간다는 얘기입니까? хаашаа явна гэсэн үг үү? 바로 지옥이다 그 말입니다. Там руу явна гэсэн. 여러분, За хүмүүсээ 이 사건에서 энэ үйл явдал дондор 정말 우리가 교훈받아야 될 게 있어요. эндээс бидний сургамж авах ёстой зүйл 여러분 보십시오. байгаа. 자, 이 에덴 동산 사건에서요. За энэ эдийн цэцэрлэгийн үйл явдал дондаас 정말 이 부분 한번 보십시오. энэ хэсгийг харъя. 다시 이 자료를 한번 보세요. За дахиад энэ материалаас харъя. 하나님은 먹지 말라 했어요. Бурхан идэж болохгүй гэсэн. 마귀는 먹으라 했어요. Муусанс ид гэсэн. 완전히 반대입니다. Бүрэн эсрэг үг нь хэлж байна. 여러분, 지금도 За одоо ч гэсэн 아담 여아를 유혹하고 넘어뜨렸던 마귀는 지금도 있습니다. Адам Ева хоёрыг өргөтөж бүдрүүлсэн сатан одоо ч амьд байна. 여러분, 정말 지혜로운 선택을 해야 됩니다. Тэгэхээр та бүхэн үнээр мэрэгэн сонголтыг хийгээрэй. 마귀는 여러분들이 구원받지 못하게 해방을 하려고 해요. Диавол та бүхнийг аврагдахгүй байхаар саад тавина. 하나님 앞에 나아가지 못하도록 해방하려고 해요. Бурхан дээр очиж чадахгүй байхын чинь тулд саад тавина. 하나님은요, 이 말씀을 들으라고 초청하시잖아요. Харин Бурхан бол энэ үгийг сонсооч гэж урьж байна. 계속 그렇게 우리가 배우고 있지 않습니까? Бид ингэж л сурж байна. 마귀는요, Харин сатан 이 말씀을 듣지 못하게 해방하려고 энэ 해요. үгийг сонсож чадахгүй байхаар саад дотор тавина. 여러분, 시험이 있습니다. Сорилт байгаа. 여러분이 Та бүхэн 정말 지혜로운 선택을 하셔야 돼요. үнэхээр мэрэгэн сонголтыг хийгээрэй. 마음에 문이 있다고 그랬고 Сэтгэлийн үүд байдаг 그 гэсэн. 문을 열 수 있는 열쇠는 바로 마음속에 있다. Сэтгэлийн үүдийг нээж чадах түлхүүрэн сэтгэл дотор нь байгаа. 바로 여러분의 의지입니다. Таны сонголт чөлөөт. 여러분 스스로 원하셔야 돼요. Та өөрөө хүсэх ёстой. 여러분 마귀에게 속지 마십시오. Сатанд бүү хурдаарай. 좀 바쁘고 Жохон завгүй. 갑자기 무슨 일이 생길 수도 있습니다. Гэнэт янз бүрийн болж болно. 여러분 그 일은 바로 다음으로 미루셔도 됩니다. Гэтэ үүнийг дараа болгож хойшлуулж болно. 이번 주는 마음을 딱 정하세요. Энэ 7 хоног сэтгэлээ тогтоогоо. 나는 약속이 있어. Надад амлалт байгаа. 내 사랑하는 사람들과 나는 약속을 Би 했고 хайртай хүндээ амласан. 예, 나는 하나님 말씀 듣기로 하나님과 약속했어. Би Бурхны үгийг сонсноо гэж Бурхны өмнө амласан. 그렇게 마음을 딱 정해버리시고 Ингээд сэтгэлдээ бүрэн шийдчихэд 마음을 탁 잠그세요. ингээд сэтгэлээ төвччих. 하나님께는 열어드리고 마귀에게는 딱 닫아버리는 거예요. Бурхны өмнө нэгээд сатаны өмнө хаачих. 그럼 하나님께서 정말 확실한 믿음과 영원한 천국의 복을 주십니다. Тэгвэл Бурхан баттай итгэл болоод мөнхийн ёсны өрөөлийг хайрлнаа. 수고하셨습니다. За сайн байлаа. 기도하시겠습니다. Баярлалаа. залбирая. 하나님 아버지, Бурхан аваа 성경을 통해서 하나님 살아계심을 저에게 가르쳐 주셔서 감사합니다. Библиэд дамжуулаад бид бүхэнд та өөрийн амьд байгаагаа зааж өгч байгаад баярлалаа. 이 귀한 영혼들 끝까지 도와주셔서 모두 구원받을 수 있게 도와주십시오. Энэ үн хүндтэй сүнслүүдэд та эзэн хүртэл удирдах өгөөд бүгд аврагдаж чадхад туслаарай. 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. Есүсийн нэрээр цэнзүрхнээсээ залбирч байна. 아멘. Амен. 수고하셨습니다. За баярлалаа.